धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। सहनौ भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम श्री साईराम। प्राणरूपी शरीर मो अंतरे आत्माराम रूपे अणुठारु क्षुद्रतर अचिंत्य अज्ञेय तुम महिमार द्वार खोली कर आगमन। दिव्यांजन दिय नेत्रे बोली सृष्टिर प्रतिटी कोणे करिबि मु तुमरी दर्शन। भगवानंकर दिव्य उपस्थितिर अनुभव पाई एवं तांक दिव्य मार्गदर्शन पाई आमे समस्ते 1 मिनिट नीरव प्रार्थना करिबा। साईराम। ओम श्री साईराम। आउ किए अछि प्रभु तुमठु निजर मन खोली शुणिब मो डाक हृदयर। जेउठारे ढाळिबि मु भक्तिर अर्घ्य श्रीपद जुगल साई अटई तुमर। श्रीपद जुगल साई अटई तुमर। भगवान श्री सत्य साई बाबा पवित्र पाद पद्मरे आम समस्तंकर शतकोटि विनम्र प्रणति। राज्यस्तरीय पाठचक्र पुनश्चर्या कार्यक्रम उपस्थित मोर पूज्य नमस्य गुरुजन भाई भौणी समस्तंकु सप्रेम साईराम जणाइबा सहित आज अधिवेशन को स्वागत जनाऊछु। आज संध्या अधिवेशन रे एक सुंदर विषय वस्तु को नहीं आलोचना पूर्व आसंतु भगवान बाबा को विनम्र भक्ति निवेदन करिबा। दिव्य संभाषण प्रदान करी प्रभु आम समस्त को कृतार्थ करिवे। साईराम। ప్రేమ స్వరూపులారా, embodiments of love. సర్వత్రా నిండినది దైవమే. God is all pervasive. ఇందుకలడందు లేదని సందేహం వలదు. You don't need to doubt that God is here and చక్రి not సర్వోపగతుండు ఎందెందు వెతకి చూచిన అందందే గలడు. God is present everywhere. Wherever you search for him, you'll find him there. ఇట్టి దైవత్వాన్ని అన్వేషించడానికి తగినటువంటి కృషి ఇది కేవలము అజ్ఞానమనే చెప్పాలి. Attempt to search for God is a sign of ignorance. साईराम। भगवान पद्मपाद कृतज्ञतार हृदय पुष्प अर्पण करचु। ब्रह्मा इंद्र रुद्र वरुण मरुत प्रमुख देवगण दिव्य स्तुति द्वारा जहांकर गुण कीर्तन करती। उपनिषदीय मंत्र समूह द्वारा वेद माने जहांक जशगान करती। ध्यानावस्थित तद्गत चित्तरे ऋषि माने जहांकर दर्शन करती। सुरा सुरगण जहांकर अंत पाती नहीं। वाक्य मनोर अगोचर से परम पुरुष भावातीत पुणे भाव गोचर। अपाणी पादो जवनो ग्रहीता
ହସ୍ତପଦ ନଥାଇ ବି ସେ ସର୍ବତ୍ର ବିରାଜିତ, ସବୁକିଛି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଦାସିଆ ବାଉରୀର ଶ୍ରୀଫଳ, ସବରୀର ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ କୋଳି, ବିଦୁରଙ୍କ ଶାଗ ଭାତରେ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ରୁଚି ଥାଏ। କର୍ଣ୍ଣ ନଥାଇ ବି ଗଜରାଜ ମୃଗୁଣୀର ଡାକ ସେ ଶୁଣିପାରନ୍ତି ଏବଂ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସୁରକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ ଭୟ କାହିଁକି, ଏହି ଅଭୟ ବାଣୀ କହି ସବୁବେଳେ ପାଖରେ ପାଖରେ ଥିବାର ଅବବୋଧ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ବିଭୂତି ଦେଇ ଇଏ ବିଲ୍ଲି କେ ଲିଏ କହି ସର୍ବଜ୍ଞାତା ସର୍ବବିଦ୍ୟମାନତାର ଅନୁଭବ କରାନ୍ତି। ତୁମ ଘରକୁ ଆଜି ମୁଁ ଆସିବି କହି ଅପେକ୍ଷାରତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ରୂପ ସବୁ ନାମ ଯେ ତାଙ୍କର ଏହି ଅନୁଭବ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ପୁଣି ସ୍ମରଣ ମାତ୍ରକେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇ ସମସ୍ତ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଏପରିକି ସ୍ମରଣ ନ କରିପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେହି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଶ୍ରିତଙ୍କୁ ଆବରି ରଖିଥାଏ। ଯେ ଯଥାଂ ମାଂ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ଅନନ୍ୟଶ୍ଚିନ୍ତୟନ୍ତୁ ମାଂ ଯେ ଜନାଃ ପର୍ଯ୍ୟୁପାସତେ, ଏହି ନ୍ୟାୟରେ ସେ ଭାବରେ ସୁଲଭ। ଆବଶ୍ୟକ କେବଳ ଏକ ବିଗଳିତ ହୃଦୟ, ଅନନ୍ୟ ଚିନ୍ତନ ଓ ଅନନ୍ୟ ଶରଣ। ପବିତ୍ର ଆରାଧନା ମାସରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଜଗମେ ସର୍ବଂ ବ୍ରହ୍ମମୟମ୍। ବିଷୟବସ୍ତୁର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସହାୟକ ରୂପେ ଭଗବାନ ଯାହାଙ୍କୁ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତି ପରିଚିତ ରାଜ୍ୟ ସମିତି ଦର୍ଶନ ନିର୍ବାହକ ପୂଜ୍ୟ ଭାଇ ଡକ୍ଟର ଅଶୋକ କୁମାର ହୋତା। ବିଷୟବସ୍ତୁର ଉପସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ପୂଜ୍ୟ ଭାଇଙ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ ସବିନୟ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଇବା। ସାଇରାମ ଭାଇ। ସାଇରାମ କିଏ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି ସେ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେୟାର କରୁଛି। ସାଇରାମ ସେୟାର ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଭାଇ। ओम श्री साईराम। परम प्रेममय भगवान बाबा आज संध्यारे प्रभु पाद पद्म एकाठी होता भगवान अति प्रिय भाई और भौणी माने समस्त को मोर हृदय भरा साईराम। आज आम मैंने जो विषय वस्तु को आलोचना करने एकाठी होइछे से विषय वस्तुर थीम संपर्क में आम अति सुंदर भाव सूचना पाइले। प्रतिटी पद भितर गोटे हिंट्स रही आम मान जे कौ कौ उदाहरण आम मैंने नहीं पारिबा। तो मोटामोटी भाव में मुझे आज जहाँ आलोचना करी मु कौन सी भाषण दवाई चाहूनी। आपण माने समस्ते भाग नेबे, अंशग्रहण करेंगे। कौन कौन पॉइंट ए जोड़ा जाई पारे, आपण माने कौन भाविकी प्रस्तुत होकर आसचंती, कौन चिंता करके आस सब विषय मध्य उपस्थापना करेंगे। मु हे तो गोटे भावी हे तो राज्य संगठन आ गोटे आंगल भावुव जे नहीं ए पॉइंट सब आलोचना हवा दरकार। सो फाइनाली विल कम टू कंक्लूजन कि आम कौन कौन कहवा दरकार, कारण आपण मैंने समस्ते ज्ञानी गुणी बहुत उदाहरण आपण पाखे रही से सबको आपण संकलन करें। तेणु से मोर किसी संदेह ना तेज मु जो भाई भाव में बुझी आपण पाखे रखा चाहिए। प्रथम कथा है जिते आम कहूचे जदि केवल आम शब्दटा को नहीं जावा माने जगमे सर्वम ब्रह्ममयम ताले हुए तो आम जहाँ कहवाक चाहूचे से कवर हेनी। जगमे सर्वम ब्रह्ममयम आपण विभिन्न उदाहरण देकरी विभिन्न गीता उपनिषद आनिकरी आपण कहि पारंती जहाँ मु देखुची से ब्रह्म। किंतु हुए तो आलोच्य प्रसंग जो चारोटी दिया जाइछि ताकू जदि देखिबे टिका ऑब्जेक्टिव अलगा थिला भली लागुछि। जेमती प्रसंग रे दिया हिछि मु तुम सह सर्वदा रहिछि, मु जो नाम रूप सह युक्त हुए ताहा काल जयी, तुमे जो मुहूर्त आवश्यक करिवो मु प्रकट हेबी एवं मते पाइबार मार्ग होछि मोर बाणी। सो जदि ये सब पॉइंट गुडा को देखिबा ताले ये गोटे को दिगो को डायरेक्शन दउछि, अर्थात आमको ये विषय वस्तु को भगवान को सहित जोड़िया पाई पड़िबो जे भगवान कहउचंती मु तुम सहित सर्वदा रहिछि। स्वामी कहउचंती ए जो रूप देखुच जो नाम देखुच से होछि काल जयी,
स्वामी कहते जो मुहूर्त आवश्यक कर प्रकट हेबी स्वामी को जानवर उपाय हूँ मोबाइल से स्वामी ही ये समस्त जगतर सबुआड़े व्यापक होती सो यही थीम आमको उपस्थापना करने पड़ो जहाँ मोर भावना ओके बर्तमान जदि आम एक पूर्व मासर विषय वस्तु को जीवा कारण यह गोटे प्रैक्टिस हवा दरकार एवं आपण माने करूथिबे निश्चय जे प्रथम जो 5-10 मिनिट आम स्टडी सर्कल आलोचना पूर्व विषय वस्तुर साधना उपरे हवा दरकार निश्चित रूपे आपण प्रति पाठचक्र पर किसी साधना निर्धारण करुथिबे एवं से साधना गत मासरे आमे केमिति अभ्यास करिछे भाई और भौणी माने टिके सूचना दबा दरकार एंड दिस इज द क्रक्स ऑफ आवर पाठचक्र यदि ये दुईटी जिनिस न होउछि ताले पाठचक्र केवल शब्द एवं कान शुणा भितर रही अभ्यास भितर को आसो को अभ्यास करवा गत थर आम 3टी शब्द को लेकर खेली गोटे हूँ बी गुड डू गुड एंड सी गुड तो कौटू आरंभ हम कौटू सर वी डोंट नो कारण इट इज ए सर्कल सो ये सर्कल जो चित्र आपण स्क्रीन रे आसुथो आपण कहि परिबेनी जे व्हिच इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड व्हिच इज द एंडिंग पॉइंट सो गोटे हेले आउ गोटे आपना छाई ता सहित जोड़ी हे जेतेबेले बी गुड हबा जेतेबेले आम भितरे भावना भलो हबो सेतेबेले नेचुरली आम काम भलो हबो आम सब भलो देखा जिवो तबे एई जो पाठचक्र हम करिथिले सेतरे कोन निष्पत्ति नैथिले गत थर कोन अभ्यास करिवा पई आम निष्पत्ति नैथिले एवं कोन तक निष्पत्ति अनुभव आम भितर को आसी म खाली जेहेतु समय कम अछि मो कथाटे कहीकि आग को बढ़ुची आम भजन मंडल जो पाठचक्र होता से आम कहगला जे जिते जीवन में किसी घटना घटुची हाव ए पॉज टिके रही जाओ सांगे सांगे रिएक्ट करनी सांगे सांगे रेस्पॉन्ड करनी एंड फील दैट इट इज गुड फॉर यू सी गुड ता भितर कौन भलो अच्छी ताको तमे देखिया पाई चेष्टा कर एवं देन यू रेस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली जे भगवान मो पाई भलो करूछंती से सी गुड को फोकस करके जीवन भीतर जहाँ किसी घटुची भलो देखा चेष्टा कर टिके पॉज लियो कौन सी जीवन में घटना सो लेट मी नारेट वन इंसिडेंट गत मास हुए तो ये टॉपिक मते बहुत हेल्प कला आम ऑफिस रे मोर प्रोफेशनल लाइफ कथा कहूँ ऑफिस रे गोटे बड़ प्रोजेक्ट थिला जो प्रोजेक्ट एनआईसी ऑफिस रे आमे करूथुलु बट 2 वर्ष हलानी प्राय मो जेबेठु दायित्व लेनी सेबेठु गोटे परिस्थिति रे थिला आमे करिवो कि प्राइवेट कंपनी को पळेबो सो मो प्रचेष्टा रे मो चीफ सेक्रेटरी को देखा करी रेवेन्यू सेक्रेटरी को देखा करी सब को रखिया पई चेष्टा करथिले आम पटे भी किछि भूल थिला से पटे भी किछि भूल थिला तो समाउ जो ऑफिसर देखुथिले म ताको 6 मास खंड तळे पूरा मीटिंग रे तांको कहले जे जदी ये प्रोजेक्ट पळाए only you and you only will be responsible कारण मो तरफ रो मु जहा करिया कथा मु करि सच्ची you are handling this project so you will be responsible so से ताको टिके नै थिले कड़ा भाबरे चलो ए गत मास रे कोन हला कि माने एई मास रे मार्च रे किछ दिन तळे से प्रोजेक्ट आम पाखरु पळेला हमको चिट्ठी आसिला जे दिस प्रोजेक्ट हमर 31st March is the last date for this project जब चिट्ठी आसिला मु तांको ग्रुप हेड को फॉरवर्ड कर देले से सब दौड़ी के आसिले सर कोन हला ओकले किछि व्यस्तवान नै हाबे पद जोटा बिकॉज़ ए विषय वस्तु जदी पढ़ा न होई थांता कोई तो मोर रिएक्शन से किछि अलग था जेतले से चिट्ठी आसिला देन आई टुक ए पॉज आई थॉट मे बी स्वामी इज थिंकिंग समथिंग एल्स एथरे किछि भलो थिबो जोटा हुए तो स्वामी हमको अवॉइड करिया पे चाहउछन किछि भूल भाल थिबो आमे भलो रास्ता रे जिबा बिली मे बी स्वामी इज प्रोटेक्टिंग अस तो मु तान कहि के विदा कर दे तापर से ऑफिसर जते बेले जानले से भी कांदी बोबी के दौड़ी के आसले जे सार एते गाली देथिले एते कहिथिले कड़ा करके कोन भाबिथिले से पूरा मुंह सुकई मुंह तळु करके आसले मु कहले व्हेन गॉड क्लोजेस वन डोर ही ओपन्स अनदर भगवान जते गोटे डोर बंद कर देते आ गोटे डोर खोले गोटे प्रोजेक्ट गला हुए तो आउरी अलगा प्रोजेक्ट आसीबो होया यू विल बी इन्वॉल्व सो डोंट वरी तो मु कहया चाहूँ जे ए स्टडी सर्कल ता जदी हेई न थांता ताले हुए तो सेदिन मोर रिएक्शन आउ किछि हेतांता मोर ब्लड प्रेशर बढ़ी थांता मोर अनेक समय नष्ट ही थांता बट आई ट्राई टू सी गुड मे बी मोर छोटा लेवल रे एंड सो दिस इज वन एक्सपीरियंस जस्ट आई वांट टू शेयर जोटा कि आमे स्टडी सर्कल पूर्वरु टिके करबा दरकार
नाउ कमिंग टू टुडेज टॉपिक सी गुड रू आमे गोटे ओ को ड्रॉप करूचे नाउ वी आर कमिंग टू सी गॉड आमे जो भलो देखिया पई चाहूतिले वर्तमान आमे देखिया को कहूचे जे सब आडे आमे से भगवान कर हाथ को केमती देखिया भगवान को केमती देखिया तो सी गुड टू सी गॉड ए जो जर्नी ए स्टडी सर्कल ए जो चित्रटा अछि ए चित्र को देखले आपण मानकर मने पड़ी जाउथबो जो माने बाबांकर से डिवाइन डिस्कोर्स को पढ़ी थिबे जो थरे स्वामी समर सावर्स रे कहि चंती समर कोर्स बेले जे सी गुड डू गुड एंड बी गुड डू गुड एंड सी गुड जो टॉपिक ता एड्रेस करि चंती सेथरे ए उदाहरण ता देई चंती सेथरे कोन कहिले सेथरे कहिले जेते बेले रामचंद्र राम लक्ष्मण हनुमान सुग्रीव सब सेनानी जाउछंती कुआडको ना लंका आडको ये बर्तमान सीता ठाब हो गलानी समुद्र लंघन हब एवं सीता उद्धार हो युद्ध हब तो समस्त प्रस्तुत होउछंती सो सेई जो चालिकिरी जंगल भितर जाउछंती संध्या हो गला गछ मूले सब विश्राम नउछंती पूर्णिमा हेछि सुंदर चंद्रंकर शीतल किरण पड़ुछि समस्त आराम करुछंती एवं राम लक्ष्मण मजा मजा कथा कहिकरी समस्त स्ट्रेंथ बढ़ाउछंती समस्त को रिलैक्स करोउछंती एई प्रसंग भितरे रामचंद्र कौन करछंती ना लक्ष्मण बसचंती लक्ष्मण को कोल रे प्रभु रामचंद्र सोईचंती मुंड रखिकरी ऊपर को चाहेकि एंते लंबे हेकि सोईचंती एक कथा प्रसंग रे रामचंद्र पचार देले उकाण ऊपर को चाहेकि सोईचंती ऊपर जंधा मु देखाउची पचारले अच्छा ये चंद्र रे जो चिन्हटा हेची ए चिन्हटा कोन द क्वेश्चन फ्रॉम भगवान रामचंद्र बर्तमान जिते ज्ञानी गुणी पंडित माने थिले सब तांकर पोथी खेले पकेले सो जाम्बवान अंगद समस्ते विभिन्न प्रकार मत देले जाम्बवान कहले जेते बेले चंद्र पृथ्वी रु अलगा हे गला तेते बेले जो डस्ट पार्टिकल सब थिला से डस्ट पार्टिकल सब कंडेंस हेकरी एई भली फॉर्म हे जाय छि चंद्र कि अंगद कहले जे चंद्र पृष्ठ पहाड़ पर्वत माला रही छि से गुडी को सब एभली भाबरे प्रतीयमान हो केमती विभिन्न माने विभिन्न कथा कहले देन जेते बेले हनुमान को प्रभु रामचंद्र पचारे हनुमान कौन कहले जो माने पढ़ी थिबे के जने अनम्यूट करी कहि परिबे हनुमान कौन कहले व्हाट इज द आंसर ऑफ हनुमान हनुमान कहउछंती हां भाई के कहउतले कि ओके हनुमान कहउछंती जे प्रभु रामचंद्र ऊपर को मुंह करके सोईछंती एवं भगवान कर मुखर प्रतिछबिटा चंद्र ऊपर प्रतिफलित चंद्र पृष्ठ जो छवि देखा जाउछि ये आउ किछि नुह प्रभु ऊपर को चाहि कि सोईछन ना प्रभु को मुखर प्रतिछबि सेते देखा वे तो मु आकु भी प्रथम थर पढ़िली एवं पढ़िला परे मते लागिला जे प्रभु भगवान सत्य साई केते थर हमको आमे सब दौड़चे ना मने थिबो अनेकंकर हाथ ऊपर को दौड़चे प्रभु चंद्र रे दर्शन दउछ बट हार्डली वी फेल्ट कि ये जो चिन्ह देखा जाउछि ए मो प्रभु कर मोहर प्रतिछबि देखा अछि इवन एते सुंदर प्रतिछबि अछि अपन तको जोड़ी देले भी भगवान को मुह भलिया देखा दियो किंतु हार्डली वी फील दैट तो ताको केमिति हम अनुभव करिबा तो सेति पई हनुमान हनुमान हेई पारिथिले प्रभुकर दास हेई पारिथिले प्रभुकर परम भक्त हेई पारि सो दैट इज द जर्नी फ्रॉम सी गुड टू सी गॉड सो ये पर्याय भितर हमें भगवान को केमिति देखिबा हाउ टू सी साई इन ऑल केमिति हमें देखा चेष्टा बा गोटे छोटे कथा कहि कि विषय वस्तु आसीबी माने मु बिहार रे थाए हमें गोटे मेला को जाइथिलो से मेला रे बहुत काबरे डांसर्स तांकर शो करथान तो मत जने कहले हम जीवा काबरे डांस देखिबा से सीनियर थिले मोठु मु मना करि परनथली समहाउ मु ताको भुलौथली समय गडी गले से भूली जिवे से किंतु मते एपट नै सेपट नै के पुनी से काबरे डांसर पाखरे पहुंच तापर से गले से डांसर जो टिकट बिक्री होतला केते पैसा कोन शो कोठी आउ केते बेले आरंभ होबो केते समय लागिवो कथा बा
फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आई फेल जो कैबरे डांसर रो फोटो लागिथिला से गोटे रेड गाउन पिंधिकरी तार विराट फोटोटे तो मते लागिला जेमति स्वामी ठिया अछि माने से रेड गाउन पिंधिकी स्वामी इज स्टैंडिंग सो आई फेल्ट एन इमेज स्ट्रेंथ तो से तले फेरी के आसिले मु तब कहली ठीक अछि आपण देखंतु मु रेलवे स्टेशन रो अपेक्षा करछि आपण देखि के आसला पर हम सांग होई मु अवश्य रामकृष्ण परमहंस घरे हेई पाले रामकृष्ण परमहंस से कैबरे डांस देखिया पई भितर को पळेले एवं सबको से डांसर्स मां ही देखा गले एवं मां मां भी से ताको संबोधन कले चित्कार कले एवं तापर तांकर परिवर्तन हला एवं से रामकृष्ण परमहंसंकर शिष्य आइ गले तो से ट्रांसफॉर्मेशन से फीलिंग्स मो द्वारा हेई पालन बट आई फेल्ट कि स्वामी इज देयर एवं स्वामी ठिया हिचंदी एवं स्वामी मते मो भितर जो स्ट्रेंथ मिलु नथला जने सीनियर को फेस करिया पई आई हैड दैट स्ट्रेंथ टू फेस द सीनियर तो किमिति हमें भगवान को देखि परिबा सो ये जस्ट ये बैकग्राउंड खाली जस्ट टू भितर को आसीबा पई वर्तमान आमे देखिबा जो ए जो टॉपिक दिया जाइछि ये को कॉन्टेक्स्ट रे दिया हिछि जदि प्रथम रु कहउथली टॉपिक को हमें विभिन्न प्रकार आलोचना करि परिबा मो भी राज्य आध्यात्मिक संयोजक रमावल्लभ भाई के सहित भी कथा हेले को कॉन्टेक्स्ट एवं हमर सरोज भाई के सहित भी जे कोन हमें एक्चुअली एक्सपेक्ट करूछे ए स्टडीज हमें जितले फैसिलिटेटर भाबे जाउछे ये क्लैरिटी हम भीतर रहिबा दरकार जे मु जो एक घंटे 15 मिनिट बा हमें माने समस्त मिसी के आलोचना करिबा व्हाट इज आउटपुट कोन नै करी मोर श्रोता माने जिबे बा मोर जो भाई बहन माने थिबे जिबे सो प्रथमे मन रखिबा दरकार जा हमें प्रथम रु सुनुथिले जो इंट्रोडक्शन प्रसंग रे जे ए मास होउची बा अप्रैल मास जो मास रे हमें पाठचक्र करिबा को जाउची से होउची पवित्र महासमाधिर मास पवित्र आराधनार मास तेणु ये पवित्र मास रे आमे विषय वस्तु को नहीं थे तेणु ये जते गुडे सब पॉइंट अछि तार मूल ऑब्जेक्टिव होछि हाउ वी शुड गेट कनेक्टेड टू स्वामी मु स्वामी दिव्य उपस्थिति के प्रति मुहूर्त रे केमिति अनुभव करी स्वामी रूप नाम मते केमिति चारिआडे देखा जिवो तो से ऑब्जेक्टिव नै कि हमर आलोचना होबा सो पार्टिसिपेंट्स माने फील करबा दरकार जे स्वामी मो सहित अछन स्वामी फिजिकल फॉर्म छाड़ी के चली गले मध्य आज भी से मो सहित अच्छा अवश्य ओडिशा पाई एटा किछि बड़ कथा नुह कारण आमे माने हमर पूज्य गुरुजन माने हमको सेही भली बढ़ई चंती जे हम माने फॉर्म रो टिके डिटाच हे के रही छे किंतु जो माने पाखरे सब थिले झियो बागर दौड़ले पुओ जन्मदिन दौड़ले बाबा पाक जाउथिले विशेष करी आंध्र प्रदेश रो भाई भौणी माने मैक्सिमम ओडिसा रे मते किछि भाई भौणी थिले फॉर्म सहित अटैच थिले एते अटैच थिले जे स्वामी को महासमाधि पर ताको बियर करि पाले बट आमे कम से कम वी फील कि स्वामी जो ओमनी प्रेजेंट एवं स्वामी आम समस्त पाखरे अछंती अनुभवटा ओडिसा रे भाई भौणी मान भीतर रही छी सो ये अनुभव आसीबा दरकार जे स्वामी इज विथ मी स्वामी इज वाचिंग मी स्वामी मते देखुचंती मु कोन करछि कोन नाइ केंते एवं ये फीलिंग आसीबा दरकार हो अरे किए से मते से हॉस्पिटल को जीवा पे कहला कि स्वामी पर कहले आपण जैसे डॉट गुडा को कनेक्ट करिवे मो जीवन रे ए समय रे मते से भाई एमती कहले किए से हठात आसिक पहुंची गले एवं मते कहले या करूली आहा स्वामी वाज इन दैट फॉर सो ये फीलिंग्स हमर भाई बड़ मान के भीतर आसीबा दरकार एवं जते बेले पाठचक्र सरीबो समस्त गोटे प्रेमपूर्ण वातावरण भीतर भगवान का पाई प्रेम रे गदगद हेकरी हमर पाठचक्र बाहरी दरकार सो ये ऑब्जेक्टिव नै कि हम आलोचना करिबा बेसी थियोरेटिकल न रखी आमे जते पारिबा अनुभूति व्यक्तिगत अनुभूति भाई भणी माने मध्य इंटरैक्शंस करि परिबे मा आलोचना भितरे से मानकर ये चारिटा पॉइंट रहिलानी चारटा पॉइंट रे से मानकर अनुभूति कहि परिबे सो दैट फाइनली इट विल कम टू ए से जो भाव नै कि से माने जाई तबे आज जो आलोचना करिबा मो ताको मध्य ए स्टेप्स रे रखिछि टिके खाली भाव भितर को आसीबा पई हु इज सत्य साई टिके हमें टच कर दे परिबा 2-4 मिनिट सो हु इज सत्य साई पुरपुरु टिके कांसेप्ट ऑफ अवतार टच जस्ट 2 मिनिट जे अवतार आसंती फॉर्म आसे रूप आसे सो फॉर्मलेस फॉर्म नियंती एवं से फॉर्म पुनी फॉर्मलेस हुंती बट से फॉर्म और फॉर्मलेस भीतर किछि डिफरेंस नाही जे सर्वशक्तिमान से अवतार तत्व को टिके आपण टच कर परिबे एवं सत्य साई किए कण होई तो किछि नुवा भाई भोड़ी माने हमर थिबे
जो माने एते लिटरेचर पढ़ी नथिबे टिके गोटे दुईटा उदाहरण देकरी आम हुई सत्य साई कहि परिबा देन जो चारिटा सब पॉइंट अच्छी ताकू आम टच कर परिबा मु तुम सहित रही टिके सब पॉइंट इवन आफ्टर महासमाधि मु तुम सहित रही माने अनेक भावुଛନ୍ତି महासमाधि है स्वामी चली गले आउ प्रशांति कहीं जी आ कौन अच्छी आ कहीं संगठन को जी इवन आफ्टर महासमाधि से केमती आम सहित रही एवं इम्पोर्टान्स ऑफ से साईंकर रूप एवं नामर जो इम्पोर्टान्स रही टच करबा एवं आई विल बी विथ यू इन नीड जेते बेले तमे मते डाकियो मु पहुंचीबी एठी टिके ट्विस्ट अछि बट से ट्विस्ट को आपण हैंडल करिवे सो हियर द ट्विस्ट इज द सी गुड व्हाट इज हैपनिंग विथ मी इज सी गुड एवं भगवान ही मो पई करूछन्ती ये भाबरे ताको आमे ग्रहण करिवा जीवन रे कष्ट आसीबो दुख आसीबो बट सी गुड हरकृष्ण मौसांकर पुओं को कैंसर हला एते काम करथिले एते भगवान को सहित बसथिले तो कोई करथांते ना कोन कले भगवान मो पई बट जेतबे पो जाई के हॉस्पिटल रे पहुंचिला से डॉक्टर कहउछन्ती जे स्वामी आसी के मते कहिले जे मोर पिला आसुची ताको मते जेमते ट्रीटमेंट करथिले ताको सेमते ट्रीटमेंट कर सो कैंसर मे कम बट विथ स्वामी इज विथ मी से पेन को मु सही परिबे से कष्ट को सही परिबे सो दैट इज द ट्विस्ट सो सी गुड सी गॉड देन लास्ट इज फॉलो माय कमांड्स मोर जहा वार्ता रही कमांड्स रही ताको तुम फॉलो करो कारण जी कमांड को फॉलो करिवो से सब को पाइबो से मोर उपस्थिति को अनुभव करिवो से मोर नाम रूपर गुरुत्व को जानि परिबो सो दीज आर द पॉइंट्स जहा में टच करिबा सो मु जस्ट 2 मिनिट रे अवतार तत्व ऊपर आपण माने समस्त यदा यदा ही श्लोक रु जानि छंती बट सेटा चतुर्थ अध्याय सप्तम अष्टम श्लोक ता पूर्व जदि श्लोकटा को देखिबा चतुर्थ अध्याय षष्ठ श्लोक रे भगवान कहउचंती अजोपि सन अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिं स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया जदियो मोर जन्म नाही अजोपि सन अव्यय आत्मा हमर सेठी भगवान कर गीतटा अछि ना काहे बांधे साई को जन्म मरण के बंधन में मोर जन्म नहीं भगवान को आमे भगवान को कहीं के जन्म मरण रो बंधन भितर बांधी एंड से होचंती किए से लॉर्ड ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज भूतानाम ईश्वरोपि सन सब भूत जहा किछि तमे भूत देखुछो से ताहार होची मो प्रभु मो ईश्वर एवं प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय प्रकृति मो द्वारा प्रतिष्ठित होईछि दिस इम्पेरिसेबल नेचर एवं सेतेबेले भगवान कहउछन्ती सब सत्वे संभवामि आत्म मायया मु जोग माया द्वारा आत्म माया द्वारा रूप परिग्रहण करे एट गोटे बढ़िया प्रश्न मो मन को आसुला पढ़िला बेलू जे आम मैंने सब जो बसचे आमर रूप अच्छी ना रूप नहीं माने वेदर वी हैव फॉर्म और वी आर फॉर्मलेस तो यदि भले कि चिंता करेंगे सतरे आमर रूप अच्छी माने प्रकृत जे मु ये छाड़ी गले आमे सब हो जाउछे दैट इज फॉर्मलेस से का को देखा जाउनी सो आई एम फॉर्मलेस सो मते आज ये असखतार शरीर दिया है असखता रोल करूछे काली गोटे बाघर शरीर दिया जीव मु बाघर रोल करिवे सो मो फॉर बा मोर से जो सेटा को जाउछे माया तो आमे जो रूप परिग्रहण करूछे से माया द्वारा किंतु भगवान आसुचंती आत्म माया जोग माया द्वारा ब्रह्म माया द्वारा एठी इम्पोर्टेंट दिग होची ये ब्रह्म माया बल रे ये जोग माया बल रे भगवान कौन करती जे कोनसी रूप से परिग्रह कर दे पार तो सेति पई जो कथा सूचना दउथिले जे को रूप रे भी भगवान अतिथि हेकि आसी जाई पारंती को रूप रे भी भगवान समस्त मन कथा जानि के विभूति दे दियंती सो से को रूप रे आसी जानती बिकॉज़ ब्रह्म माया आत्म माया से कोनसी रूप परिग्रह करि पारंती एवं सेही फली भाव रे भगवान सत्यसाई रूप धरी करी ए धरा पृष्ठ को आसी थे जदिओ से अव्यय आत्मा जदिओ से सबो किछि ये भूतर ईश्वर तथापि से रूप धरी करी कृपा बल रे आम मान प्रति कृपा करके रूप परिग्रह करके आसते मते दीटा एग्जांपल भल लगे सो दैट्स व्हाई आई एम गिविंग दिस टू एग्जांपल्स आपण माने मध्य निजे निजे को जोटा भल लगे तेई पर जे सत्यसाई बाबा किए सेकंड पॉइंट को हम आसते प्रथमटा अवतार तत्व ऊपर टिके टच कले सेकंड टाइम आसते सत्यसाई बाबा किए मते दीटा उदाहरण भल लगे जो गोटे होची जते बडे जो साई कुलवंतर पिक्चर आपण तो स्क्रीन रे आसुथबो
ए साई कुलवंतर जिते लाइटनिंग सेटिंग होता जे कौटी कौ टाइप लाइट लगे तेना लाइट इंजीनियर को डका जाइला नॉर्थ इंडिया जन लाइट इंजीनियर जे लाइटनिंग रे एक्सपर्ट कौटी कौ लाइट पड़े तार इफेक्ट कौन रही से आसिक पूरा स्टडी करके डायग्राम करके कौटी कौ टाइप लाइट लगे तैयारी कले स्वामी को प्रेजेंट कले स्वामी को बुझेले स्वामी ये एमती झालर लगे तार इफेक्टा एमती पड़ो सेठी सेमतिया कलर लाइट लगे से तार इंपैक्टा एमती पड़ो सब स्वामी को बुझाऊ सब बुझी सारा पर स्वामी पचारे स्वामी पचारे जे तुमने सूरज देखा है स्वामी हिंदी में पचार तुमने सूरज देखा है तो कहले हाँ स्वामी तुमने चांद देखा है हाँ स्वामी तुमने तारों को देखा है हाँ स्वामी तुमने इंद्रधनुष देखा है हाँ स्वामी देन स्वामी जो कथा कहले दैट इज वेरी इंपोर्टेंट स्वामी कौन कहले ये सब मेरा लाइटिंग इफेक्ट है ये जहाँ तू देखुचु ये सब हूँ मोर लाइटिंग इफेक्ट अर्थात सी परिचय करदेवा चाहूले तू क्या लाइटिंग इफेक्ट पढ़ू रे बापा ये सूर्य चंद्र तारा ये ग्रह उपग्रह ये जिते तू लाइटिंग इफेक्ट देखुचु चारिपटे ये सब तो मोर इफेक्ट तेणु से प्रभु को आम एक स्थूल शरीर सत्यसाई भाव में पाई सेकेंड इनसीडेंट जोटा भल लगे हूँ विनय कुमार सहित आलोचना विनय कुमार को बाबा इंटरव्यू रूम रे थे कहते जे झरका बाटे जा बाहर को चाह से झरका बाटे जाऊँगी झरका पट बाबा जो इंटरव्यू रूम झरका पट लेडीज साइड से बड़ संतर्पण सहित जाऊँगी देखुंट प्रबल खरा हो बहुत खरा हो लोक मैंने पूरा गरम रे सीझी जाऊँ आसिक कहते स्वामी बहुत खरा हो बाहर किस समय पर पुणी स्वामी कहते जा देखिए जा पुणी से देखुंट जे कुआड़ू पूरा कला हांडिया मेघ माड़ी आस किसी समय पर खूब जोरे पवन हो प्रबल वर्षा हो भगवान तापरे विनय कुमार को बुझे कहते जे यही भली भाव सूर्य देवता पवन देवता वरुण देवता मोर दर्शन करने आसंती किंतु मु सेमान को दर्शन दिए नहीं कारण मु तम मान आसी तो दिस आर द टू इंसिडेंट्स जहाँ हमको यदि आराम रे बसिक भाविबे कहाँ को आम जीवन में आमर गुरु भाव मार्गदर्शक भाव आमर बंधु भाव आम पाइछे किए से धरापृष्ठ को आसी ना विल कम टू द पॉइंट मु तुम सह सर्वदा रही मो सहित आम मान सहित से सब बड़े जोड़ी रही इतिहास यदि पृष्ठा आम देखा सबुठू दुखर दिन थिला एप्रिल मास 24 तारीख 2011 मसीहा जो थे पूरा विश्व स्तब्ध हो जाइथिला लक्ष लक्ष लोक खाइबा पीवा भूलिकी दौड़ी थे गोटे धाम को पुटपर्ती प्रशांति निलय यदि से भली अवस्था आम मन पकईबा जिते बड़े स्वामी शिरडी साई भाव में आसते शिरडी साई भाव में धम्मु अन्ना शिरडी साई पाखे थे आप शिरडी साई सचरित नाम शुणी थे धम्मु अन्ना शिरडी साई के पचार शिरडी साई शरीर बहुत दुर्बल हो गला किसी इंडिकेशन पाइले से स्वामी को पचारे कि बाबा आपण जदि महासमाधि नहीं जीवे मु तो अनाथ नहीं जीवी मोर कौन हम मो जीवन केमती बंची आपण मान जब पढ़ी थे बाबा जिते सत्यसाई बाबा जिते जजुर मंदिर रोते राति उठी पड़े 3-4 जन पिला माने चारिपटे शुअंती गोटे पिला को डाकिले उठेले से पिला भी डरिक उठला राति कौन बाबा डाक बाबा से पिला को पचार जदि मु महासमाधि नहीं जाए हाउ विल तमर कौन हो हाउ विल टेक इट पिला राति अधर आश्चर्य हो कौन भगवान पचार स्वामी वी कैन नॉट लिव आम बंची पारे व्यतीत ठीक सेमती
ତମମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆସୁଥିଲା ଭଗବାନ ଯଦି ବିଦାୟ ନେଇଯିବେ କଣ ହବ ଆମର ଅବସ୍ଥା। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଶିରିଡି ସାଇ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଶିରିଡି ସାଇ କହିଲେ, wherever you are, whatever you do, whatever you think of me, I am always with you. ଯୋଉଠି ବି ତମେ ଥାଅ, ଯାହା ବି ତମେ କରୁଥାଅ, ଯେତେବେଳେ ତମେ ମୋ ବିଷୟରେ ଭାବ, ମୁଁ ତମ ସହିତ ସବୁବେଳେ ରହିଥିବି। ମୁଁ ଏ ଶରୀରକୁ ଛାଡି ଦେଇପାରେ, ଏ ଶରୀର ଛାଡିକିରି ମୁଁ ଚାଲି ଯାଇପାରେ, but my bones in samadhi will grant you structure and courage. ମୋର ଅସ୍ଥି ସମାଧିରେ ଅସ୍ଥି ତମକୁ ଚିର ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ, ତମକୁ ସାହସ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆଜି ମୁଁ ତମ ସହିତ କଥା ହଉଛି, ତୁମର ମାଇ ସମାଧି will speak to you. କାଲି ସମାଧି ତମ ସହିତ କଥା ହେବ ଏବଂ ଏଇ ସମାଧି ତମର ଯୋଗ ଏବଂ କ୍ଷମ ବହନ କରିବ। This was the declaration of Shirdi Sai Baba. ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ, don't grieve over the physical disappearance of this body. ଫିଜିକାଲ ଏ ଯୋଉ ମୁଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଦୁଃଖିତ ହୁଅନି, ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମତେ ସବୁବେଳେ ଭାବ, ମୁଁ ତମ ସହିତ ସବୁବେଳେ। ଯଦି ଟିକେ ଫେରିକିରି 5000 ବର୍ଷର ପଛକୁ ଯିବା, ଯେତେବେଳେ ସେଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ଆସିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିଦାୟ ନେବାର ସମୟ ଆସେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିଦାୟ ନେବାର 7 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଉଦ୍ଧବକୁ ଡାକିଥିଲେ ଏବଂ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ଡାକିକିରି କହିଲେ ଯେ ଆଜିକୁ ଠିକ 7 ଦିନ ପରେ ଏ ସବୁ କିଛି ବୁଡିଯିବ, ସବୁ କିଛି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ପୁରା ଯଦୁବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବିଦାୟ ନେଇଯିବି, କିନ୍ତୁ ତମକୁ ରହିବାକୁ ହବ। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର। ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ବଜ୍ରକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କର ପୁଅ ଅନିରୁଦ୍ଧଙ୍କର ପୁଅ ବଜ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାତି, ତମେ ବଜ୍ରକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକିରି ଏ ଯଦୁବଂଶ ଛାଡିକିରି ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଛାଡିକି ତୁମେ ପଳାଅ। ଉଦ୍ଧବ ଯେତେବେଳେ ବିକଳ ହେଲେ ଯେ ଆମେ କଣ କରିବୁ ଆପଣ ପଳେଇଲା ପରେ, ସେମ୍ ସିନ୍ ଯୋଉ ସିନ୍ ହୁଏତ ସତ୍ୟ ସାଇଙ୍କ ବେଳେ ହେଇଥିଲା, ଶିରିଡି ସାଇଙ୍କ ବେଳେ ହେଇଥିଲା ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମୟରେ ଭଗବାନ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, 2 ଜଣଙ୍କୁ ସେ ବାଛିଥିଲେ, ବୋଧେ ଯଦୁବଂଶର ଏକମାତ୍ର ବଜ୍ର ଯିଏକି ବଞ୍ଚିକିରି ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଥିଲେ ଉଦ୍ଧବ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଚାରକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଆଗକୁ ନବା ପାଇଁ, ଏବଂ ବଜ୍ର ହୁଏତ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ଭଗବାନ ସେତେବେଳେ ଉଦ୍ଧବକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଧବ, ପିପୁଲ କଲ୍ ମି ଓମନିପୋଟେଣ୍ଟ, ଲୋକମାନେ ମତେ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କାମ ମୁଁ କରିପାରେ ନାହିଁ। କୋଉ କାମ? ଭଲକି ପଢିବେ। I can never move myself away or separate myself from those who love me. ଯୋଉମାନେ ମତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ବାହାରି ଯାଇପାରେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା ସହିତ ମୁଁ ବନ୍ଧା ହେଇକି ରହିଥାଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, I may shed my mortal vesture, which is only one among the many, underline this word. ସେ କହୁଛନ୍ତି ହୁଏତ ମୁଁ ଏ ରୂପକୁ ଛାଡି ଦେଇପାରେ ଏବଂ ଏ ରୂପ ଅନେକ ରୂପ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ, ମତେ ତମେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ରୂପ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନି। ମୁଁ ଏ ରୂପ ଧରିକିରି ଆସିଥିଲି ଏ ସଂସାରକୁ, ଏ ଯୁଗରେ, ଏ ସମୟରେ ଯୋଉ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ତାହାର ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। But I will get established in the hearts of those who love me and talk to them every moment. ଯିଏ ମତେ ଭଲ ପାଉଥିବେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମୁଁ ବାସ କରିବି, ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ କଥା ହେବି। ଏ ଅନୁଭୂତି ଅନେକଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଥିବ ଯେ ଭଗବାନ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟିଏ ସମୟ ଥିଲା, ସ୍ୱାମୀ ଯଜୁର ମନ୍ଦିରରୁ ଆସୁଥିଲେ, ଆମର ଆଖି ଯଜୁର ମନ୍ଦିର ଆଡକୁ ଦୌଡି ଯାଉଥିଲା। ଛୋଟ ମ୍ୟୁଜିକ ଟେ ବାଜିଲେ ସମସ୍ତେ ଆତର ନୟନରେ ଚାହିଁଥିଲେ ଯେ ସ୍ୱାମୀ କିଭଳି ଭାବରେ ଢଳି ଢଳି ଆସୁଛନ୍ତି। But today he is there all the time. ସେ ଆମ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛନ୍ତି ଏ ମହାସମାଧି ଭିତରେ, waiting for his dear devotees to come. ସେଇଠି ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛନ୍ତି to talk to us. ସେଇଠି ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛନ୍ତି ଆମକୁ ସେ ପରମ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସାହସ ଦେବା ପାଇଁ। He is there, ସେଇଠି
से आमर जोग एवं क्षम बहन करने अपेक्षा करके रही से दिव्य साई सन्निधि संपर्क में आम सचेतन करा। ओके, परवर्ती पॉइंट को जीवा पूर्व लेट अस हैव ए लिटिल ब्रेक। मो सहित कोरापुट रो भौणी श्रीमती इंदिरा पंडा अच्छी टिके आम जानिबा को चेष्टा करिबा जे ये महासमाधि परे से साई सन्निधि रे हाजी had she some feelings तांकर कौन अनुभूति रही भौणी इंदिरा पंडा कोरापुट। ओम श्री साईराम। भगवान पाद पद्म मोर शतकोटि प्रणाम। उपस्थित समस्त को सप्रेम साईराम। भगवान तो सबुबले आम सहित अच्छी एक कथा आम समस्ते अनुभव करिचे, समस्तंकर अनुभव मध्य रही, किंतु तांको अति निबिड़ भाव लिखित जप माध्यम मु अनुभव कली। जेहेतु 9 ब्रह्म संख्या मु संकल्प करी 9 लक्ष नाम जप भगवान को श्री चरण रे अर्पण करी, माने 45टी बड़ खाता, किंतु तांको कृपारु 55टी बड़ खाता देवाकू जाउछि। आउ साईमां को मु अनुभव करुछि, जेतेबेले लेखुछि सुनसान हैला माने मते लागुछि जिमिति भगवान मो पाखरे अछंती। आ गोटे कथा कहबी 89 रु बाल विकास गुरु हेबार मु सुजोग पाइली। बाल विकास रु मो बहुत किछि पाइछि। मोर बाल विकास पिला माने मनीष परी मनीषटी होई आज माने कहिबाकू मते ते खुशी लाउछि जी जे आज से माने साई यूथ होइचंती, तांको भीतर ही मु भगवान को देखे। आपण एबे पिलांको आचरण आपण ही एबे मो प्रशांति परि जाइथिले कहबी भाई एटा टिके मो कथा कहि दउछि। आज्ञा परिश्रमर पाउना पाठ पढ़ी पारलिनी बोली मो मन कथा मोर जो दुख थिला भगवान जानिकी तांकर छात्री मते करदेले। एई वर्षे भितरे मोर गोटे एक्सीडेंट हे गला, डाक्टर माने बेड रेस्ट पे कहले, किंतु सब असुविधा भितरे मध्य मु मोर क्लास जॉइन करथिली, एग्जाम भी देउथिली। आउ लिखित जप भी 15 दिन रे उठिकी बसिकिरी लेखि पारिली। से असुविधा मते किछि असुविधा परि लागि नथिला। एई गत मासर कथा बाहिनी सुधा मोर कोर्स रिजल्ट बाहरला, से लिस्ट रे मोर नाम थिला। सर्टिफिकेट पाइबी बोली कि भाबी केते कथा भाबी नेली मो स्वामी को पाखरु सर्टिफिकेट आनिबी, किंतु पर्ती रे पहुंची जेतेबेले जानिली विजयलक्ष्मी भौणी सर्टिफिकेट आनिबे भौणी को पई आमे समस्ते खुशी थिलु, किंतु मोर जो इच्छा थिला जे निजे सर्टिफिकेट आनिमी स्वामी को पाखरु आ फोटो उठेबी सेटा हेई पारनी। मो मन बहुत दुख हो गला। से दिन राति रे 15 तारीख दिन राति रे सब कथा भगवान को जनईली आ सोई पड़ली। स्वामी स्वप्न रे आसी कहउचंती काहेकि मन कष्ट करूचु, सर्टिफिकेट तो विजय लक्ष्मी ही आनिबा को थिला ना, से ही आनिकी तो सर्टिफिकेट तोते देईदब। हठात निद भांगी गला, देखुछि 3टा हलानी। बस कि भाबिली प्रभु तुमे जानिछ जे मु तुमर छात्री, तुमे जानिछ मु पास करी सर्टिफिकेट पाइबी, तुमे जानिछ मु प्रशांति आसीछि, तुमे जानिछ मु मन कष्ट करछि, मोर सामान्य मन दुख को दूर करिया पई प्रभु तुमे निजे दौड़ी आसछ मो पाखकू। आउ मोर आउ कोन दरकार स्वामी। 16 तारीख दिन मो स्वप्न कथा विजयलक्ष्मी भौणी को मध्य कहिथिली। से कहले स्वामी मो नाम धरी कहले, मु कहली हाँ सेमिति ही कहिथिले। तापरे सर्टिफिकेट नहीं सी भी भगवान का पाखरे प्रार्थना रखिथिले जे मो जोगु काहार जेमिति दुख न हो। भगवान यस कला परे ही से सर्टिफिकेट नहीं, से कथा भी मते जणैले। ए सब डॉट को जोड़ी देले प्रभुଙ୍କର मास्टर प्लान जना पड़े। तेणु जना पड़े जे ए सब डॉट को जोड़ी देले प्रभुଙ୍କର मास्टर प्लान जना पड़े। तेणु तांको कोनोसी काहा माध्यम रे कोन करेबे सेटा तांको सब जणा। आ गोटे बड़ कथा पुष्पमित्रा माउसी समस्त को सर्टिफिकेट देवा पई गायत्री मंदिर पाखरे देइथिले। जेहेतु मते फेरिबार थिला स्वामी जेमिति कहिथिले से ही आनिकी तोते देब। विजयलक्ष्मी भौणी कुलवंत हल पाखरे आनिकरी सर्टिफिकेट टी मते देइथिले। सर्टिफिकेट स्पर्श करी आनंदर सीमा मोर रहिला नै। मु गोटे कथा मंत्र भली ग्रहण करनेली जे
ପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ ତୁମେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛ, କେବଳ ଏତିକି କୃପା କର, ମୋର ନିଜର ଇଚ୍ଛା ବୋଲି କିଛି ନ ରହୁ, ତୁମ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଉ। ଜୟ ସାଇରାମ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅନେକ ଅନେକ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଆ ଭିତରେ ରହିଛି, ମୋର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ ସେ ପଏଣ୍ଟସ୍ କୁ ଟେକ୍ ଆଉଟ୍ କରିବେ। ଯେହେତୁ ସମୟ କମ ଅଛି ମୁଁ ଟିକେ ଆଗକୁ ବଢୁଛି। ସୋ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଆସିବା। ମୁଁ ଯେଉଁ ନାମ ରୂପ ସହ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ ତାହା କଳ ଯେ ମୁଁ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ସାରିଦେବି। ସୋ ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ୟସାଇଙ୍କ ସହିତ ଡିଫରେନ୍ସ ହଉଛି ଯେ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ସବୁ ରୂପ ଭଗବାନଙ୍କର, ବଟ୍ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟସାଇଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ସବୁ ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ୟୁନିକନେସ୍। ସତ୍ୟସାଇଙ୍କୁ ସେ ରାମ ଭାବରେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସତ୍ୟସାଇଙ୍କୁ ଶିବ ଭାବରେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସତ୍ୟସାଇଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଯିଏ ଯୋଉ ଭାବ ନେଇକି ଆସିଛି ସେଇ ରୂପ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି। ଏବଂ ତାପରେ କଣ ହେଇଛି, ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଖାଲି ଦେବି, ଆପଣ ମାନେ ଅନେକ ଉଦାହରଣ ତାକୁ କଲେକ୍ସନ କରିପାରିବେ। ଶେଷାଦ୍ରୀ ରାଓ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଘଟଣା, ମୁଁ ଘଟଣାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି। ଶେଷାଦ୍ରୀ ରାଓ ତ ତାଙ୍କ ନାତୁଣୀ ମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ମୁଁ ସେ ଟୋକାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବିନି, ସେ କଣ ମ୍ୟାଜିକ କରୁଛି, ତମେ ସେ ଯାଅ ଦେଖିବ। ସେ ତାଙ୍କର ଗଲେ, ଶେଷାଦ୍ରୀ ରାଓ ବସି ବସି କଣ ବୋର ହେବେ, ଟିକେ ଆସିକି କବାଟ ଫାଙ୍କରେ ଚାହିଁଦେଲେ। ତ ଚାହିଁଲେ ତ କଣ ଦେଖିଲେ, ଆରେ ଯୋଉ ଶିବଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ପୂଜା କରୁଛି, ସେ ଏଇଠି ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶିବ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ, ସେଠି 3 ଦିନ କାଳ ଅଚେତ ହେଇକରି ରହିଗଲେ। ଏବଂ ଅଚେତରୁ ଉଠିଲା ପରେ କଣ ହେଲା, ଅଚେତରୁ ଉଠିଲା ପରେ ସେ ପୁଣି ସେ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ପଳେଇ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଯୋଉ ଶିବ ମନ୍ଦିର ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ସେ ସେଇଠି ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟ ସାଇଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ରହିଯାଇଛି। ଅଭିରାମ ପରମହଂସଙ୍କର କୃପାରୁ ପୂଜ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡା ମଉସା ସତ୍ୟ ସାଇଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇକି ରହିଛି। ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କ କୃପାରୁ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଫେସର ଏନ୍ କସ୍ତୁରୀ ଭଗବାନ ସତ୍ୟ ସାଇଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇକି ରହିଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କରି ଭିତରେ ସେମାନେ ସବୁ ରୂପକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ସୋ ଏ ଜିନିଷଟିକୁ ଆମେ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦବା ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରୂପ ଭିତରେ ହିଁ ସବୁ ରୂପ ସମାହିତ ହେଇକି ରହିଛି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ସବୁ ରୂପକୁ ଦେଖିବା। ଏବଂ ଯୋଉ ଏବେ ତ ଆମେ ଲିଖିତ ଜପର କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ ଭଉଣୀଙ୍କ ଠାରୁ, ଏତେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପରେ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଲିଖିତ ଜପ ଭିତରେ ନିଜକୁ ବୁଡେଇକି ରଖିଥିଲେ। ଭଗବାନ ସେଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ଗତ ପ୍ରାତଃ ସ୍ମରଣରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ସମ୍ଭାଷଣ ଆଲୋଚନା କଲା ବେଳେ କହୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଜପ ବା ନାମ, ରୂପ ଏବଂ ନାମ, ରୂପ ସବୁ ରୂପ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନାମର ଯୋଉ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଜିହ୍ୱାରେ ତମ ନାମର ପ୍ରଦୀପକୁ ସ୍ଥାପନ କର। ତୁମ ଜିହ୍ୱା ସବୁବେଳେ ସେ ନାମକୁ ଜପ କରୁଥାଉ ଏବଂ ସେ ପ୍ରଦୀପ କେମିତି ଜଳିବା ଦରକାର, ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସତେଜ ଭାବରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ନାମର ଜପ ବା ନାମର ଦୀପ ସ୍ପଷ୍ଟ ସତେଜ ଭାବରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହବ, ସେତେବେଳେ ତମ ଭିତରର ଅନ୍ଧାର ତମ ବାହାର ଅନ୍ଧାରକୁ ଦୂର କରିବ ଏବଂ ତମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାୟୀ ଓ ବିମଳ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ଇଏ ଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କୋଟ ତାଙ୍କର ଇଏରୁ। ମୁଁ ଖାଲି ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଶୁଦ୍ର କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ସୁଶ୍ରୀ ସାଇ ନୂତନ ନିଆଲ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଟିକେ କିଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ସହିତ ସେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରୂପ ଏବଂ ନାମ ସହିତ କେମିତି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭାବ ପଡିଛି ତାର ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ସେ ଆମ ପାଖରେ ରଖିବେ। ଭଉଣୀ ସାଇ ନୂତନ ନିଆଲ। ଓಂ ଶ୍ରୀ ସାଇରାମ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଦେବି। ଅନନ୍ତ କୋଟି ଜନ୍ମର ଅନନ୍ତ କୋଟି କୃତଜ୍ଞତା କି ସେ ତାଙ୍କର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଆଉ ନାମକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଆଣିଲେ, ଯୋଉଟା କି ଆମ ଜୀବନର ସର୍ବସ୍ୱ। ଯଦି ତାଙ୍କର ସେ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଆଉ ନାମ ଆମ ଜୀବନରେ ରହିବନି, ତେଣୁ ଆମ ଜୀବନ ହିଁ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ କି ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ ଆମେ କେମିତି ତାଙ୍କର ସେ ରୂପ ବିନା ବଞ୍ଚି ବି ପାରିବା। ବଟ୍ ସ୍ୱାମୀ ଏତେ କୃପାମୟ, ସେ ଆମକୁ କେବେ ବି ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଗୋଟେ ଦିନ କିଛି ସେ ଦୁଃଖୀ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତିନି। ଏମିତି ହିସାବରେ ସେ ତାଙ୍କର ରୂପ ସହିତ ନାମ ସହିତ ଆମକୁ ଯୋଡିଦେଲେ କି ଆମ ଜୀବନ ଏତେ ଆନନ୍ଦମୟ ଆଜି ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏତେ ଖୁସିରେ ତାଙ୍କର ସେଣ୍ଟେନାରୀକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛନ୍ତି, କୋଉଥିପାଇଁ ନା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ରୂପ ହିଁ ଏ ଜୀବନକୁ ସବୁବେଳେ
ଆନନ୍ଦମୟ କରି ଚାଲିଛି। ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ ହେଇଥିଲା ମତେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ କୋଭିଡ ପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଚାଲିଲା ବେଳକୁ ଗୋଡଟା ଟୁଇଷ୍ଟ କଲା ବେଳକୁ ମତେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ତ ମୁଁ ଏମିତି ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେଇଲି, ଡକ୍ଟର କହିଲେ କି ମୋର ଇଭାସ୍କୁଲାର ନିକ୍ରୋସିସ୍ ହେଇଯାଇଛି ଡ୍ୟୁ ଟୁ ସିକଲ ସେଲ ଆନିମିଆ, ଆଉ ମୋର ଏଇନା ଇମିଡିଏଟ ସର୍ଜରୀ ଦରକାର। ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ମାନେ ମତେ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେ କହିଲେ କି ତମକୁ ହ୍ୱିଲ ଚେୟାର ଧରିବାକୁ ପଡିବ, ହିପ୍ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହିଁ ୟାର ସଲ୍ୟୁସନ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଛୋଟ ଏଜ ରୁ କେମିତି ହିପ୍ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହବ, ତ ସେ କୋର ଡି କମ୍ପ୍ରେସନ କରିବା ପାଇଁ ସଜେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ତ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଏକା ଯାଇଥିଲି ହାଇଟେକ୍ ମେଡିକାଲ କୁ, ମୁଁ ତାପରେ ଭାବିଲି ମୁଁ କେମିତି ଆମ ଘରେ ଏ କଥାଟା କହିବି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହୁଥାଏ, ସ୍ୱାମୀ କେମିତି କହିବି ଘରେ, କେମିତି କହିବି, ମା ତ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରେୟର କରିକି ମୁଁ ଘରେ ଜଣେଇଲି। ତାପରେ ଆମ ଘର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଲେ, କାନ୍ଦିଥିଲେ ମଧ୍ୟ। ମା କିନ୍ତୁ ବିଲକୁଲ ବି ରାଜି ନଥିଲା କି ସର୍ଜରୀଟା ହଉ, କାହିଁକିନା ସର୍ଜରୀ ସିକଲ ସେଲ ପେସେଣ୍ଟକୁ ବହୁତ ରିସ୍କି। ଆଉ ମୋର ଗଲବ୍ଲାଡର ଷ୍ଟୋନ ବି ସେତେବେଳେ ଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ରିସ୍କି ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ ସର୍ଜରୀ କରିନଥିଲୁ। ତ ଗଲବ୍ଲାଡର ଷ୍ଟୋନ ଟା ଗୋଟେ ମାଇନର ସର୍ଜରୀ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାକୁ ଆମେ କରିନୁ, ତ ଏତେ ମେଜର ସର୍ଜରୀ ପାଇଁ ଆମେ କେମିତି ରେଡି ହେଇପାରିବୁ। ତ ମା ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଥାଏ, କେମିତି ଚାହୁଁଥାଏ କେମିତି ସର୍ଜରୀଟା ନ ହଉ। ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ଆସିକି ସ୍ୱପ୍ନରେ କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଅନେଇକି କି ମୋର ବି ତ ସର୍ଜରୀ ହେଇଛି ନା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବି ଯେହେତୁ ହିପ୍ ଜଏଣ୍ଟ ସର୍ଜରୀ ହେଇଥିଲା, ସେ ସ୍ୱାମୀ ଯେମିତି ମା କୁ କହିଛନ୍ତି, ମା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ସେ ଆଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ ରଖିନି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରେଡି ହେଇଗଲା ସର୍ଜରୀ ପାଇଁ। ଏବଂ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ କନସଲ୍ଟ କରିକି ଆମେ ମୋର ସର୍ଜରୀ ହେଲା। ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ବହୁତ ନିଜେ ହିଁ ସେଟା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଫିଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ମୋର ସର୍ଜରୀ ଟାଇମରେ ମୁଁ ମା ଗାୟତ୍ରୀ ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଛି, ଏବଂ ମୋର ସର୍ଜରୀ ବହୁତ ସ୍ମୁଥଲି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଯାଇଛି। ଏବଂ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସର୍ଜରୀଟା ସରିଗଲା, ମୁଁ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଇକି ଘରକୁ ବି ଆସିଲି 4-5 ଦିନ ପରେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କ୍ୟାଲସିୟମ ଯାହାବି କ୍ୟାଲସିୟମ ଖାଦ୍ୟ କି କିମ୍ବା ଟ୍ୟାବଲେଟ ମୁଁ ନଉନଥିଲି, କଣ ପାଇଁ ନା ମୋର ଗଲବ୍ଲାଡରରେ ଷ୍ଟୋନ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସର୍ଜରୀଟା ହେଲା, ଡକ୍ଟର ମତେ କ୍ୟାଲସିୟମ ଖାଇବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କ୍ୟାଲସିୟମ ଟ୍ୟାବଲେଟଟା ଖାଇଛି, ମୋର ବହୁତ ସିଭିୟର ସେ ଷ୍ଟୋନ ବାଲା ପେନ୍ ହେଲା, ଭୋମିଟିଂ ହେଲା, ବହୁତ ପେନ୍, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡାକିକି ମତେ ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ନେଇକି ପୁଣି ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଲି, ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବହୁତ କାନ୍ଦିକି କହିଲି, ପ୍ରଭୁ ଏତେ ସିଚୁଏସନରେ, ଏମିତି ସିଚୁଏସନରେ ପୁଣି ଏଇଟା କ୍ୟାଲସିୟମ ବି ଖାଇବାକୁ ପଡିବ, ଏତେ ପେନ୍ ବି ହବ, ମୁଁ କେମିତି ସବୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବି। ଘର ଲୋକ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲେଣି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଏ କଷ୍ଟରେ ଆଉ ଦେଖି ପାରୁନି। ତାପରେ ସ୍ୱାମୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଦିନ ରାତିରେ ମାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି କହିଲେ, ଗୋଟେ କ୍ୟାଲସିୟମ ଟ୍ୟାବଲେଟ ଦେଖେଇଲେ ସ୍ୱାମୀ ହାତରେ, ଆଉ କହିଲେ କି ଏଇ କ୍ୟାଲସିୟମ ଟ୍ୟାବଲେଟ ତାକୁ ଦବୁ। ତାପରେ ମୁଁ ସେଇ କ୍ୟାଲସିୟମ ଟ୍ୟାବଲେଟ ଯେତେବେଳେ ମା ଦେଲା, ତା ପରଠୁ ମୋର କେବେ ବି ସେ ଷ୍ଟୋନ ବାଲା ପେନ୍ ହେଲାନି। ଏବଂ ପରେ ମୋର ଷ୍ଟୋନ ସର୍ଜରୀ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସମୟରେ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ୟୁଥ କନଫରେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ଥାଏ, ତ କେହି ବି ଆମେ ଭାବିନଥିଲୁ କି କେହି ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ କରିନଥିଲେ କି ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ବୋଲି। ମୋର ବି ଘରେ କି ମୁଁ କେମିତି କହିବି, ମୁଁ ଏମିତି ସିଚୁଏସନରେ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ଯତ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଭାବୁଥାଏ, ସ୍ୱାମୀ ତୋର ସବୁ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ତୁ ଡାକିବୁ, ମତେ ରଖିଦବୁ, ମୁଁ ଆସିବିନି, ଏମିତି ମନରେ ବହୁତ ଇଏ ଥାଏ। ତାପରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସେଇ ରୂପଟା ମତେ ଦେଖାଗଲା। ମେଡିଟେସନ ଯେତେବେଳେ କରୁଥିଲି ସ୍ୱାମୀ ବେଡରେ ଶୋଇକି ହିଁ, ଆଉ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସେଇ ରୂପଟା ପୁରା ଦେଖାଗଲା। ସ୍ୱାମୀ ସନ୍ନିଧି ସାମ୍ନାରେ ସ୍ୱାମୀ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ ଆମର ଗେଟ୍ ଅଛି, ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରେଟ ଗେଟ୍ ଅଛି, ଯୋଉଟା ଆମର ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତାଙ୍କ ଗେଟ୍ ଅଛି, ସ୍ୱାମୀ ସେ ସନ୍ନିଧି ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇକି ଏପଟେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେପଟେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏପଟେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେପଟେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ଗେଟ୍ ପଟେ ଅନଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଆଉ ମତେ କହୁଛନ୍ତି, ମାମା ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିବୁ, ତୁ ଓଡିଶାର ସବୁ ୟୁଥକୁ ନେଇକି ଆସିବୁ, ଏମିତି ମତେ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯେତେ ବି ମୋର ସିଚୁଏସନ ଖରାପ ଥାଉ, ମୋର କନଫିଡେନ୍ସ ଥିଲା କି ସ୍ୱାମୀ କହିଛନ୍ତି ମାନେ, ମା କୁ ବି କହିଲି, ତ ମା ବି କହିଲା କି ଆଉ ଭାବିବାର ନାହିଁ, ସ୍ୱାମୀ ଯଦି କହିଛନ୍ତି ଦେନ୍ ତୁ ଯାଉଛୁ ହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପର୍ତ୍ତି ଆସିଥିଲି, ଆଉ ମୁଁ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବର୍ଥଡେରେ ବି ସେ ସମୟରେ ମୁଣ୍ଡିଆଟି ମାରି ପାରିନଥିଲି ଫର୍ଷ୍ଟ। ତାପରେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୁଁ କୁଲବନ୍ତ ହଲରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଥିଲି, ଏବଂ ସେଇଠି ହିଁ ବର୍ଥଡେରେ ମୁଁ ଚାଲି ପାରିଥିଲି। ତ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଯୋଉ ବି ରୂପ ସହିତ ଆମେ ତାଙ୍କ ରୂପ ସହିତ ଆମେ ଏତେ କନେକ୍ଟେଡ ଅଛୁ ଯେ ସେ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ ପାଖରେ ଥାଇକି ତାଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ବର୍ଷେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି। ୟାଠୁ ବଡ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ। ସାଇରାମ। बहुत बहुत धन्यवाद।
अनेक पॉइंट्स आपण माने पाइथिबे अनुभूति भितरे किभली भाबरे जीवन रे कष्ट भी आसे एवं से कष्ट भगवान कहउछन्ती मोर भी तो ऑपरेशन हेतिला आपण गोटे रेफरेंस दउची मु अवश्य मोर प्रेजेंटेशन रे समय अवन बिली कवर करनी बट आपण सत्यम शिवम सुंदरम वॉल्यूम 7 पेज 23 आको टिके भले कि अध्ययन करिवे सेथिरे भगवान बुझेइचन्ती जे अवतार काहे के कष्ट पांती गोटे प्रश्न हम मन भीतर को बेले बेले आसे जे अवतार तो भगवान तो इमती करके अनेक भल कर दउथिले व्हील चेयर रो उठे दउथिले निजे काहे के व्हील चेयर रे चलथिले निजे काहे के कष्ट भोग कले तार उत्तर भगवान सत्यम शिवम सुंदरम वॉल्यूम 7 पेज 23 एवं जदि आपन को पाखरे साई कथा 2011 थिबो सेथिरे मु से पॉइंट गुडा को टिके बुझेबा चेष्टा करथिली जे प्रश्न तुमरो उत्तर तुमरो तो ए टॉपिक टाको मध्य आपन टिके पढिले से पॉइंट गुडा को जानि परिबे जे भगवान काहे के कष्ट पा जेते केते इंस्पिरेशन जे स्वामी निजे औषध टैबलेट कोन खाइबा दरकार ताहा भी आसिकरी भगवान दिख आ कोबोडी भाबरे प्रभु को आमे जीवन पाइ एबे परवर्ती पॉइंट को आमे जीवा जे तमे जो मुहूर्त रे आवश्यक करिवो मु प्रकट हेबी आर अनेक उदाहरण रही आपण माने निज जीवन रो देई परिबे मोर भी जते बेले एक्सीडेंट हला में जाउथलु पूरा परिवार सहित मोर बापा माँ मो भौणी मोर जटे संग समस्त आमे गोटे बागर अटेंड करिया पई बालेश्वर जाउथलु मु बिल्कुल कटक रो नुआ बस रे टिकेट करी जाई थाए बापा हरिका समस्त चंडीखोला आथिले सेठु उठिले एवं आमे गलु सेतोडे रोड्स एते चौड़ा नथिला बहुत पुराना कथा कहूची एडी 2000 मसिया कथा कहूची तो सेही समय जस्ट भद्रक परे परे मार्कणा पाखरे से बस टा गोटे ट्रक सहित बाड़े हे गला प्राय स्पॉट डेथ हे गले 8-10 जन जो माने 2 जन का ड्राइवर मर जाई थांती केबिन रे जते लोक बसले सब मर जाई थांती बापांकर मुंड फाटी जाई थाए मोर गोड़ सब माड़ हे थाए मां को नाकुर ब्लीडिंग हो थाए नानीर हाथ भांगी जाई थाए ए सब अवसर लोक माने दौड़ी के आसी की बैग पत्र सब नै के बाहर पके देले मु जते टिके ये हला मु ठिया के देखली मु ठिया पाछि ना नहीं मु ठिया पड़ता तो समस्त ताबरे बापा बों को गोटे जाको आनली मोर बैग पत्र सब कोड पड़िथिला तक सब एकाठी कली देन सेते बेले तो मोबाइल नथिला सो केमती बालेश्वर जीवु बिली मु जने लोक को पचारली मु कहली एठी गोटे गाड़ी मिलिबो सेकला कोन करिवे मु कहली मु रिजर्व करके पळेबी बालेश्वर सेकला मोर गाड़ी ठिया हिची आसुन बसिबे एवं तार गोटे बड़ कौन से ट्रेकर बा टाइप रो गाड़ीटा माने सेते को एपटे गाड़ी भिड़ सेपटे गाड़ी भिड़ दी पटे गाड़ी पूरा रोड पूरा जाम एवं तारी गाड़ी रे आमे माने बसी गलु एवं आउ जो माने जगह थिला पेशेंट माने बसले एवं से हमको नै के बालेश्वर हॉस्पिटल पड़े ओफु आजी मु आउ का को पचारी पड़ता जे गाड़ी मिली वो से लोग को काहे के पचारले जो लोग गाड़ी से ठिके आइछि खाली रिखे आइछि सो यदि कनेक्ट करिवे हाउ स्वामी रितेश टू यू ताको हमें अनुभव करिबा दरकार आको जदि हमें कहबा हो हेई गला तो सही बड़ी भाबरे लोक मान अछन जे माने ग्रहण करछन हो इट इज बाय चांस हमें विनय कुमार का जीवन रे देखि छे एक्सीडेंट हला स्त्री मरी गले स्वामी कहउचंती मु सेठी कॉरिडोर रे ठिया आइके हसुची माने रोड रो जो डिवाइडर रे ठिया आइके हसुची विनय कुमार पछते हाउ कैन यू लाफ स्वामी स्वामी कहउचंती अरे एते बड़ भक्त कहउछु एते बड़ महारुद्रम यज्ञ अतिरुद्रम यज्ञ को लोग भाबुछु निज छाती फुले के बुलुछु जेतले एक्सीडेंट हला मो ना मने पड़नी तो एम्बुलेंस को डाकुछु तो आकु डाकुछु ताकु डाकुछु मते डाकी पर दिस इज द सिचुएशन इन आवर लाइफ हम तापर स्वामी केमिति तांकर स्त्री को बंचै जले हम जानछे से सेठी पहुंचती हमको प्रति मुहूर्त रे लक्ष्य करता ए डॉक्टर रवि कुमार को इंसिडेंट में आगुर के थरे एनालिसिस कहला बेले कहिथले माने जेते बेले से पीएचडी करूथले भाई जाकरे आसीथिले गोटे स्टडी पाई एवं भाई जाकरे भाई माने तांको डाकिले जे आम समिति के आसंतु टिके टॉक देबे बिली जेतु प्रशांत रे स्टूडेंट भाव रे से आछचंती गले से टॉक देले एवं टॉक दे की फेरला बेले को बस स्टॉप को आसिले बस धरिबे जो होटल रे से रहउथले से टिके जिबे बिली सेतल को टिके लेट हे जाइथिला आ बस आसुनी किमती जिबे कोन करिवे चिंता करछंती एई समय गोटे बाइक वाला टे पहुंचला बाइक वाला तांको पचला आपण समिति को आस्थिले ना टॉक देबा पई एकल हम आसिले बसंत मु छाड़ देबी आपन होटल रे ए सेठ बसिले
ଏବଂ ଗଲା ବେଳେ ସେ ବାଇକ୍ ବାଲା ସେ ଯାହା ସମିତିରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସେ କଥା ପଚାରୁଛି ଏବଂ ତା ମନ ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ସେଇଭଳି ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ହଉଛି। ଯାଇକି ସେ ହୋଟେଲରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଏବଂ ହୋଟେଲରେ ତାଙ୍କୁ ଡ୍ରପ୍ କରିଦେଲା ଏବଂ ଡ୍ରପ୍ କରିଦେଇକି ସେ ପଳେଇଲା। ତାପରେ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆରେ ମତେ ତ ସେ ପଚାରିଲା ବି ଯେ ମୁଁ କୋଉ ହୋଟେଲରେ ରହୁଛି ବୋଲି, ହାଉ ହି କେମ୍ ଟୁ ନୋ କି ମୁଁ ଏଇ ହୋଟେଲରେ ରହୁଛି। ଦେନ୍ ହି ରିୟଲାଇଜ୍ଡ କିଏ ସେ ରାତି ଅଧରେ ଆସିକିରି ମତେ ସେଠୁ ବାଇକରେ ପିକଅପ୍ କରିପାରେ। ସୋ ଜୀବନରେ ଏସବୁ କଥାକୁ ଆମେ ଟିକେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ଦରକାର, ଯୋଡ଼ିବା ଦରକାର ଏବଂ ଭଗବାନ କେମିତି ସବୁଆଡେ ସବୁ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସେ ପରିଚୟ ଦେଇଥାନ୍ତି ସେ ବିଷୟ ଆମେ ଟିକେ ଟଚ୍ କରିପାରିବା। ନାଓ ଆମ ଗହଣରେ ସୁଦୂର ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଭାଇ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଜଗତ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଟିକେ ଶୁଣିବା କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱାମୀ ଆମେ ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆବଶ୍ୟକ କରୁ ସ୍ୱାମୀ କେମିତି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରକଟ ହୁଏ। ଭାଇ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଜଗତ। ସାଇରାମ। ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ସାଇରାମ। ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଶତକୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଉପସ୍ଥିତ ଗୁରୁଜନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଇରାମ। ଥରେ ଭଜନ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିଗଣା ସମିତିରେ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲି ରାତି ହେଲା ପରେ ଆସିଛି ଆମର ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି କୈଳାସ ନାୟକ ତାଙ୍କ ଛାତ ଉପରେ ଆମେ ଶୋଇ। ସବୁଦିନ ମୁଁ ଗୋଟେ କରେ, ଯେତେବେଳେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତନାମ ଏବଂ ମହାସୁଦର୍ଶନ ମନ୍ତ୍ର ବାବା ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା, ଆଉ କରଚରଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିକିରି ଯେମିତି ଶୋଉଛି 11:30 ହେଇଯାଉଛି ରାତି, ଯେମିତି ଶୋଉଛି ଶୋଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ହଠାତ୍ ଦେଖୁଛି ଭଗବାନ ସୁନ୍ଦର ମତେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ପୁରା ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଦେଖିଲି ମୁଁ ତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁନାହିଁ କି କିଛି କରୁନାହିଁ, ଭଗବାନ କେମିତି ମତେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। କିଏ ବୋଧେ ଟିକେ କଥା ହଉଛନ୍ତି, ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହଉଛି, ଟିକେ ଯତ୍ନ ନେବେ। ତ ଭଗବାନ ସେଇଠୁ ମତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଲି ଯେ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହଉଛନ୍ତି ମତେ ଶୂନ୍ୟରେ। ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକରି ପୁଣି ନମସ୍କାର କଲି। ଭଗବାନ କଣ କଲେ, ଗୋଟେ ମଶାରୀଟେ କ୍ରିଏଟ କଲେ, ଦେଲେ ଆର ମୋ ଉପରେ ଫିଙ୍କି ଦଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇଠୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ ନମସ୍କାର କଲି ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଲି, ହୁଏ ତ ଭଗବାନ ବୋଧେ ମତେ ଏଇଠି ମଶା ବହୁତ କାମୁଡ଼ି ପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ମତେ ଭଗବାନ ଆଜି ମଶାରୀଟେ ମତେ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମିତି ଶୋଇଛି ରାତିରେ ଯେମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି, ସ୍ୱପ୍ନ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଏନର୍ଜି ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ନେଗେଟିଭ ଏନର୍ଜି ଆସିଲା ମତେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ମଶାରୀ ଭଗବାନ ଦଉଛନ୍ତି ସେ ମଶାରୀ ପାଖକୁ ମତେ ଆଉ ସେ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରୁନି କି ମତେ ଆଉ ସେ ଛୁଇଁ ପାରୁନି। କିଛି ସମୟର ସେ ଏନର୍ଜି, ସେ ନେଗେଟିଭ ଏନର୍ଜି ସେ ଜାଗାରେ ଥିଲା, ତାପରେ ସେ ନେଗେଟିଭ ଏନର୍ଜିଟା ପଳେଇ ଯାଇଛି। ପୁଣି ଥରେ ଭଗବାନ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମତେ କହୁଛନ୍ତି, ରେ ତତେ ମୁଁ ସେଇ ଯୋଉ ମଶାରୀ ଦେଲି ସେଟା ମଶାରୀ ନୁହଁ, ମଶା ପାଇଁ ନୁହଁ, ତତେ ଯୋଉ ନେଗେଟିଭ ଏନର୍ଜି ଆଜି ତତେ ଯୋଉ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ଥିଲା, ସେଥି ଦାୟର ମୋର ସୁରକ୍ଷାର ବଳୟ ସେଟା ତତେ ଦେଇଥିଲି ବୋଲି ଭଗବାନ ମତେ କହିଲେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ବହୁତ କାନ୍ଦି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଲି। ଆଉ ଥରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ହେଲା, ପଶ୍ୟ ଗ୍ରାମ କୋଟିପଦର ବୋଲିକିରି ଗୋଟେ ଥିଲା, ସେଥିରେ ନୂଆ ଭାଇଙ୍କ ଗୋଟେ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ତାଙ୍କର ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଜଣାଇଲେ ସିଏ। ସେଥିରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ଭଗବାନଙ୍କର ତପୋବନ ପାରାୟଣଟେ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ହବ ଭାଇ, ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେଇଯିବ। ସେଠୁ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ କଲୁ କଣ କଣ ହବ। ପ୍ରତିଦିନ ନଗର ସଂକ୍ରାନ୍ତ ତାଙ୍କ ଘରେ ହବ, ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କ ଘରେ ଷୋଡ଼ପଚାର ପୂଜା ହବ, 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଠିକ ହେଲା। ଷୋଡ଼ପଚାର ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ କିଣା ହେଲା, ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇକି ଭାଇ ମାନେ ଆମେ ଶୋଇଛୁ, ନଗର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହବ। ହଠାତ୍ ରାତିରେ ଆମ ଘରେ ଲୋକ ଆସିଲେ, 1.5 କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡେ ହବ ଆମ ଘରର କୋଟିପଦରଟା, ଆମ ଗାଁରୁ। ରାତି 11:30 ଆସିଲେ, ଦେଖିଲି ଯେ ତମ ବାପାର ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ପେଟ ଫୁଲି ଯାଇଛି, ପରିସ୍ରା ହଉନି, ଅସୁବିଧା। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସେଥିରେ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ କଲୁ 2 ଜଣ ଭାଇ, ଶ୍ୟାମ ଭାଇ ଆଉ ମୁଁ, ଯେ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଯେତେ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ବି ଆମେ କୌଣସି ଆମ ପାଇଁ ନିଜ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କେବଳ ସେ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ। ଏ ପ୍ରକାର ଭଗବାନଙ୍କର ପାଖରେ ସଂକଳ୍ପ କରିଛୁ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ମତେ ଘଟି ଯାଇଛି ଘରେ। ଦେଖିଲି ଯେ ମତେ ଡାକି ଆସିଲେ, ଗଲି ଦେଖିଲି ଯେ ବାବା ବହୁତ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଶୋଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମାଙ୍କୁ କହିଲି, ମା ବିଭୂତି ପାଣି ଟିକେ ଦେଲେ, ବିଭୂତି ପାଣି ଦେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପିଇବାକୁ ଦେଲେ, ତାପରେ କିଛି ବାବା ରିଲାକ୍ସ ହେଲେ। ତାପରେ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲି କାଲି ସକାଳେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବା, କିନ୍ତୁ ହସ୍ପିଟାଲ ସକାଳ ପାଇଲା ବେଳକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବାପା। ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡିକାଲ। ତାପରେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ହେଇଛି, ସେ କହିଲେ ତମ ବାପାକୁ ଆଣ।
ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଆସିପାରିବିନି, ମତେ ମେଡିସିନ ଟେ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯାହା ହବ ଦେଖାଯିବ। ସେ ମେଡିସିନ ଆଣିକି ଯେତେବେଳେ ଦେଇଛି ଟିକେ ହାଲକା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଛି। ଇଆଡେ ତପୋବନ ପାରାୟଣ ଚାଲିଛି ଏପଟେ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପୁଣି ଥରେ ସେ ପ୍ରକାର। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି କହୁନି, ଟିକେ ବି ଭଗବାନ ମୋ ବାପାକୁ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖେ ସଂକଳ୍ପ କରିଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଛି କହୁନି। ଯେତେବେଳେ ସରିଯାଇଛି ତପୋବନ ପାରାୟଣ ଉଦ୍ଯାପନ ହେଇଯାଇଛି, ଉଦ୍ଯାପନ ଦିନ 11:30 ବେଳେ ସେ ପାଖରୁ ଗାଁରୁ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସୁଛି, ସେଦିନ ଲାଷ୍ଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ପ୍ରଭୁ ତମେ ଏଇ ଭାଇଙ୍କର ଯାହା ଘରେ ତପୋବନ ପାରାୟଣରେ ଭାଇଙ୍କର ସବୁ ମନୋବାଞ୍ଛା ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏତିକି କହିଲି। ଆଉ ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେମିତି ସରିଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ବାପା ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଟିକେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଠିକ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି କହିକି ଭଜନ ଗାଇ ଗାଇ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସୁଛି, ସେଦିନ ସକାଳୁ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତାଙ୍କୁ, ଆଉ ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଇଗଲା, ଆଉ ସେ ଷ୍ଟୋନ ସବୁ ଏତେ ବଡ ବଡ ଷ୍ଟୋନ ବାହାରି ଯାଇଛି, ମୁଁ ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରୁନି ସେ କଥା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚି ବାପା ହସୁଛନ୍ତି ଆଉ ମତେ କହୁଛନ୍ତି, ବାବୁ ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ଗ୍ରେଟ ମିରାକଲ ହେଇଛି, ବହୁତ ଚମତ୍କାର ହେଇଯାଇଛି ବାପା, ଦେଖୁନ ଏ ମୋ ଷ୍ଟୋନ ସବୁ ରଖିଛି, ଏତେ ବଡ ବଡ ଷ୍ଟୋନ ବାହାରି ଯାଇଛି, ଆପେ ଆପେ ବାହାରିଗଲା। ତ ଭଗବାନ ହେଲେ ଏମିତି, ଏଇ ପ୍ରକାର ଭଗବାନ ଭାଇ ସୁରକ୍ଷା କରନ୍ତି ଭଗବାନ। ସାଇରାମ। ଭାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ, ହୁଏତ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ତାଙ୍କ ନିଜ ଘର ପାଇଁ ହିଁ ଥିଲା, ଯେ ତୋ ଘରର ଅସୁବିଧା ଏ ପାରାୟଣ ଭିତରେ ହିଁ ଦୂର ହେଇଯିବ। ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି କୋଉଭଳି ଭାବରେ କାହାକୁ କେମିତି ତାଙ୍କର କୃପା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏବଂ ଯୋଉ ତପୋବନ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଭଗବାନ ଶେଷ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ ରଖିଛେ ଯେ ତାଙ୍କରି ସେଇ ବାଣୀ, ତାଙ୍କରି ସେଇ ବାର୍ତ୍ତା, ସେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ଲାଭ କରିବାର ଏକ ମାର୍ଗ। ସେଇ କଥା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଥିଲେ ଯେ ମତେ ଯିଏ ଭଲ ପାଇବ ମୁଁ ତା ହୃଦୟରୁ କେବେ ଛାଡି ଚାଲି ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ଏ ଯୋଉ ଉଦାହରଣ ରହିଛି, ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ସ୍କିପ୍ କରୁଛି। ଏବେ ଗୋଟେ କୋଟ୍ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖୁଛି, ଯୋଉଟା କି ଦ ବୁକ୍ ଦ ଇମିଟେସନ ଅଫ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ ରୁ ଆସିଛି। ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେୟାର ଆର୍ ମେନି ହୁ ଆର୍ ରେଡି ଟୁ ସେୟାର ଦ ହେଭେନ୍ ୱିଥ୍ ଜିସସ୍। ଜିସସ୍ଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପୁରା ଧାଡି ଲାଗିଯିବ, କ୍ୟୁ ଲାଗିଯିବ, ଭିଡ ହେଇଯିବ। ବଟ୍ ଦେୟାର ଇଜ ନୋବଡି ରେଡି ଟୁ କ୍ୟାରି ଦ ବର୍ଡନ ଅଫ ହିଜ କ୍ରସ୍। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଡନ ଅଫ କ୍ରସ୍ କୁ କ୍ୟାରି କରିବାର ଅଛି, ଭଗବାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହୁ ଇଜ ରେଡି ଟୁ ବର୍ଡନ ଟୁ କ୍ୟାରି ଦ ବର୍ଡନ ଅଫ ହିଜ କ୍ରସ୍, ମୁଁ ତା ପାଖରେ ରହିଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ସେଇ ସାହିତ୍ୟ ଭିତରକୁ ଟିକେ ଜମ୍ପ କରିବା, ଭିତରକୁ ପହଞ୍ଚିବା। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସୁଦୂର ଭଦ୍ରକରୁ ସୁଶ୍ରୀ ସାଇ କୃଷ୍ଣ ନାୟକ। କିଭଳି ଭାବରେ ସାଇ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପଡିଛି, ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୀପଦ ଶୁଣିବେ। भोनी साई कृष्ण। साईराम। साई। साईराम अंकल। ओम श्री साईराम। भगवान का दिव्य पाद पद्म शत सहस्र कोटि प्रणाम। मते लगे कि भगवान शारीरिक वर्तमान रे भगवान को सहित कथा हेबार सबुठु सुंदर और सहज और सावलील उपाय होची भगवान वाहिनी, जहाँ इतने संख्यार स्वामी आम छाड़ी जाइछन्ति। प्रत्येक मुहूर्त प्रत्येक प्रश्न भगवान से उत्तर आम छाड़ी दे जाइछन्ति। मु अनेक समय प्रत्येक मुहूर्त प्रत्येक प्रश्न जितेबाला भी मते द्वंद्व ही मते भगवान साई साहित्य माध्यम रे ही बाणी माध्यम रे ही मोर प्रश्नर उत्तर मते देइछन्ते एवं मु तांको फील करछि मो पाखरे। गोटे थर मु रिसेंटली मु पुट्टपर्ती आसिया पई बाहरिली आ बाहरला बेले मु गोटे दिन उपरले कहूछि कि जे स्वामी मु पर्ती जीवा को चाहूछि, काई एपर्यंत मते आपनकोटु किछि मेसेज मिलिनी, काई मते डाकिला भलिया मते फील होउनी, मु काई सेरा फील करि पारनी। आ सेतले मो हाथ रे गोटे बहिटे अछि, मु साइ लिटरेचर गोटे धरिछि 1998 रो किंबा कोन मते एक्जेक्टली मने पडुनी। आ मु से बहिटा को धरिकी उल्टे देली, आ जो फास्ट पेज टा उल्टेली से पैराग्राफ रे स्वामी कहउचंती कि जे पुट्टपर प्रशांति निलय मास, तमे जो शांति खोजो सेटा तुमको प्रशांति निलय रे ही मिलिबो। एठी के आसिले मु तुमको से शांतिटा देई परिबी। आ मु तुमको एठी के आसिले माने एटा कहउचंती कि जे मु एठी तुम अपेक्षा करिछि, तुमे एठी के आसिले मु तुमको शांति देई परिबा, जहा तुमे खोजुछो सेटा तुमको मिली जाई परिबो। आ मु बहुत खुशी हे गली। मु कहली कि जे ना स्वामी मते डाकुचंती। आ द्वितीय कोनोसी थॉट न दे कि मु प्रशांति पळै आसली। आ गोटे थरो पुट्टपर्ती रे मु थाए, आ मते बहुत कष्ट लागिला। मते लागुतला मु पुट्टपर्ती थिबा समयटा मोर स्वामी सहित ही बिते, बट सेथरर समयटा कहीं भगवान उपस्थिति को मु फील करि पर नथिला। मते बहुत
कष्ट होता है मु 2-3 दिन एमती कहीं स्वामी फील करिपरनी कहिकी टिके अभिमान कली आ तापरे मु कुलवंत हॉल जाई थे किंतु कुलवंत हॉल भी मते भल लागिलानी तो सेठु मु भजन अधार मु के भजन अधार उठिकी जाएनी से दिन भजन अधार उठिकी मु पळै गली आ माता ईश्वरम्मा को समाधि पाखकू गली आ पाखकू जाई फेरिला बेले जो बोर्ड टा थाए सेठी जो बोर्ड रे हमर लेखा हिते साहित्य प्रतिदिन रो से बोर्ड पाखरे मु आसिक अटकी गली जेते सेटा बहुत लंबा लेखा हिते मु सब बेले सेठी ठिया की पढ़ेनी से दिन मु सेठी ठिया हेली आ मु से पैराग्राफ रे तले पढ़िली भगवान कहउचंती से पैराग्राफ माध्यम रे कि डोंट क्रेव फॉर एनीवन कोनोसी जिंस पई तुमे एते तुम भितरे चाहत रखनी मो पई भी तुम भितरे एते आशा बा मते पाइबार भी एते आशा रखनी जोटा तुम भितरे शांति को हजे दो बा ताकू असंतुलित करदेव कहीं तुम्हें ही एते दिव्य तुम भितर एते दिव्यत्व अच्छी से तुम कौन आवश्यकता नहीं आ कौन जिनस तुम्हें एते क्रेव करिवार बा तुम्हें कौन जिनस को एते अधिक चाहिबार मते बहुत से जिनसटा एते कष्ट लगिला कि भगवान हमर सामान्यतम दुख हृदय रे जोटा सृष्टि हुए बा हम सामान्यतम अशांति भीतर को गले भी भगवान सेटा को सही पारंती नहीं एवं से जिनसटा मते बहुत बहुत शांति देथिला प्रत्येक मुहूर्त रे मु भगवान कर से बाणी सहित जोड़ित ही रहया को चेष्टा करे साईराम भगवान बाबा कहिसंती जे जे मोरे संगठन को आसीबो तार जन्म जन्मांतर तार केवल तार नुह तार नाती अणनाती पणनातीर भार बहन करी एभली एक परम प्रिय प्रभु को पाइछे तांकर ए पवित्र महासमाधि मासरे पवित्र आराधना महोत्सव पालन अवसर रे आज आम कौन अभ्यास करवा गोटे चिंता करवा यही विषय वस्तु को लेकर आम जीवन भितर कौन अभ्यास करने को चेष्टा करवा आपण मान समस्ते निजर व्यूज दे पारे मो मन को जहाँ आसला आई हैव जस्ट पुट ए थॉट हियर जे ट्राई टू सी हिम फील हिज प्रेजेंस नोट इट डाउन एज एन ऑफरिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड मास भितर देखा चेष्टा करवा उपस्थिति को अनुभव करने को चेष्टा कर से उपस्थिति को प्रभु को चिठी आकार हो निज डायरी हो आम लिखि रखा ताही हम आमर भगवान को पाद पद्म अफरिंग एवं आम जदि समग्र राज्यर भाई भौणी मैंने निजर अफरिंग को प्रस्तुत करवा गुंथि दबाना एक सुंदर फुलाहार परिणत हो भगवान को पाद पद्म समर्पण करवा। ओम श्री साईराम आम गहन में मौसा मौसी मैंने अच्छा ये विषय वस्तुर अन्य दिग आउ कौन आम टच कर विषय पर से आलोकपात कर साईराम। ओम श्री साईराम भगवान असीम करुणारू आज आम समस्ते एभली एक विषय जो आज उपस्थापित है स्नेह अशोक अन्य भाई भौणी मान अनुभूति को एकत्रित करी ये जो विषय उपस्थापन कले अत्यंत हृदयस्पर्शी होती किंतु मुझे गोटे कथा कहवाक चाहूँगी कि भगवान जो अलौकिक घटना घटे प्रत्येक लोकर तार जीवन तार कर्म कर्मफल अतीतर तार नहीं हुए भगवान प्रशांति बाहिनी लिखिं गोटे मिराकल्स अन्य जीवन में घटी जो मिराकल्स दैट कैन हेल्प यू ओनली पारे प्रेरणा दे पारे भगवत प्रथ आध्यात्मिक जीवन यापन करने प्रेरणा दे पारे ताठर अधिक किसी करें तो से भगवान कहते प्रशांति बाहिनी जो मैंने भगवान को दृढ़ विश्वास करती से आउ दुईटी विषय पर विश्वास करा पड़े निजर आत्मविश्वास एवं शास्त्र पर विश्वास करा पड़े शास्त्र कहले जहाँ सब आम प्राचीन शास्त्र सब रही भगवान जहाँ देश को लेखा जहाँ सब कहते दिव्य संभाषण आरंभ करे निजर रचनामृत वचनामृत सबगुड़िक शास्त्र ये शास्त्र गुड़िक आमको साहाय्य कर प्रशांत जीवन यापन करने उदाहरण स्वरूप भगवान जो प्रथम सब्जेक्ट जो दिखाई जगमे सर्व ब्रह्ममय ये ब्रह्ममय मान जगमे सर्व साईमय आम अनुभव करपरी भगवान प्रेम बाहिनी लिखिं भगवान प्रकृत स्वरूप हूँ निर्गुण एवं रूपहीन
କୌଣସି ନାମ ଏବଂ ରୂପ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇପାରେ। ସେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଏବଂ ସର୍ବବିଦ୍ୟମାନ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭକ୍ତ ଆରୋପ କରିଥିବା କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପ ଓ ନାମ ଗୁଣହୀନ, ରୂପହୀନ ଓ ନାମହୀନ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ବ୍ରହ୍ମ। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମ ଯେତେବେଳେ ଗୁଣ ଓ ରୂପ ନେଇ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ରାମ, କୃଷ୍ଣ, ବିଷ୍ଣୁ, ଶିବ ଏବଂ ସାଇ। ତେଣୁ ଜଗମେ ସର୍ବସାଇମୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଭାବରେ ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ। ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଭାବରେ ସବୁ କିଛି ରୂପ ନେଇପାରନ୍ତି। ଇଏ ସାରା ସଂସାର ରୂପ ନେଇଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ରୂପ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ରୂପ ନେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସବୁ ରୂପ ନେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୂପ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ଡିସ୍କସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା, ସେଥିରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ତୁମ ସହିତ ସର୍ବଦା ରହିଛି। ଭଗବାନ ତାକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ବୀଜଟିଏ ଯେପରି ଗଛର କାଣ୍ଡ, ଶାଖା, ପ୍ରଶାଖା, ପତ୍ର, ପୁଷ୍ପ ଓ ଫଳ ଆଦିର ଜନକ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏହି ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତ ବୀଜ ରୂପୀ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ। ଆତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ଏବଂ ଜଗତ ଆତ୍ମାଙ୍କର ବହିଃପ୍ରକାଶ। ଭଗବାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ସେ ନିଜ ପ୍ରକୃତିର ସହାୟତାରେ ଜଗତ ରୂପ ପରିଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଠିକ୍ ସଚିତ ଆନନ୍ଦ ରୂପକ ସମୁଦ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାମ ରୂପ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଢେଉ। ତେଣୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସଚିତ ଆନନ୍ଦର ମହୋଦଧିର ଢେଉ। ଏବଂ ଏହି ମନୁଷ୍ୟର ଏକମାତ୍ର ଶକ୍ତି ରହିଛି ଯେ ସାଧନା କରି ସେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବ, ସେ ହେଉଛି ସଚିତ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ। ତେଣୁ ଢେଉଟିଏ ଯେପରି ଯେତେବେଳେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବ ଯେ ସେ ହେଉଛି ସାଗରର ଅଖଣ୍ଡ ଅଂଶ, ତାହା ହେବ ଢେଉର ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି। ଏହା ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମ ଜୀବନକୁ ସାଧନାମୟ କରିଦେବା, ଏପରି ସାଧନା କରିବା ଯେ କି ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା ଯେ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମ ଭଗବାନ ସହିତ ଅଖଣ୍ଡ ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ରହିବେ। ତେଣୁ ଏ ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ନାମ ରୂପ ସହ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ ତାହା କାଳଜୟୀ। ଭଗବାନ କହିଲେ ଅବଜାନନ୍ତି ମାଂ ମୂଢା ମାନୁଷୀ ତନୁମାଶ୍ରିତ ପରମ ଭାବ ମଜାନନ୍ତ ମମ ଭୂତ ମହେଶ୍ୱର। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗମାୟା ରୂପରେ ଯୋଗମାୟା ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ଆବୃତ କରି ସଂସାରରେ ଜନ୍ମ ନିଏ, ମାନେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ମଣିଷ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେପରି ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ଇଏ କ'ଣ, ଇଏ କିଛି ଭଗବାନ କେତେ, ଇଏ ତ ନାନା ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ଇଏ ଜଣେ ମଣିଷଟିଏ କିପରି ଭଗବାନ ହେଇପାରେ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ କାଳାତୀତ, କାଳଜୟୀ, ମୁଁ ହେଉଛି ସକଳ ଭୂତର ଆଧାର ଏବଂ ମହେଶ୍ୱର। ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟା ଆମେ ତାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବା ଆମ ଜୀବନରେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ହିଁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ସବୁ ରୂପ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୂପକୁ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରେମ ଏବଂ ସେବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ତୁମେ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆବଶ୍ୟକ କରିବ ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରକଟନ କରିବି। ଅନୁଭୂତିକୁ ଶୁଣିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଏଗୁলো ସବୁ କେମିତି ଭଗବାନ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର 4 ପ୍ରକାର ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଆର୍ଥ, ଅର୍ଥାର୍ଥୀ, ଜିଜ୍ଞାସୁ ଏବଂ ଜ୍ଞାନୀ। ଏ ସମସ୍ତ 4 ପ୍ରକାର ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ। ପଚାରିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର କିପରି ଆର୍ଥ ଅର୍ଥାତୀ ମାନେ କିପରି ପ୍ରିୟ ହେଇପାରିବେ? ସେମାନେ ନିଜ କଥା ତ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସଂସାରରେ ଜଣେ ହେଲେ ଦାତା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଭିକାରୀ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ପାଖରେ ମାଗୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସେମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତେଣୁ ଆର୍ଥ ଅର୍ଥାତୀ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରେମର ସହିତ ତାଙ୍କର ସମର୍ପଣ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ମାଗିବେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଆମର ଅନୁଭୂତି ସହିତ ଶାସ୍ତ୍ରର ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିପରି ସେ ଗଜରାଜକୁ ବହୁତ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲି, ସେଭଳି ଏସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କୁହାଯାଇପାରେ। ଶେଷରେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ସେ 2ଟି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବି, ଦ୍ରୌପଦୀ ଏବଂ ପ୍ରହ୍ଲାଦ। ଦ୍ରୌପଦୀ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର କେଶର ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ସଂକୃତ ହଉଥିଲା। ସିଏ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ତାଙ୍କର 5 ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ବୀର ସେ ସମୟରେ କେହି ନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁରୁଷଭା ତଳେ ଲାଞ୍ଛିତ ହେଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ରିଲାଏ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ରିଲାଏ କରିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ସେଠି ସେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ହିଁ ମୋର ସବୁ କିଛି ସେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରହ୍ଲାଦର କଥା ଚିନ୍ତା କର, ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ତାଙ୍କର ପିତା ନାନା ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାର କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କେବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଛି ମାଗିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଯେ ଆଜି ଅନୁଭୂତିରୁ ଶୁଣୁଥିଲି କେତେ ଜଣ ଭାଇଙ୍କର ସେଇଭଳି ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଛି ମାଗିନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଜନ୍ମ ହେବା ବେଳୁ ସେ ନାରାୟଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ନଥିଲା। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଥିଲା ଯେ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ। ତେଣୁ ଯିଏ ମତେ ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତିରେ ଯିଏ ମତେ ସେଇଭଳି ପୂଜା କରିବ, ମୁଁ ଯାର ଯୋଗକ୍ଷମ ତାକୁ ଦ୍ୱାର ପୂରଣ କରିବି, ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେ ହାଜ୍ ବିନ୍ ହେଲ୍ପ। ସେଇଭଳି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଥିରେ ଆମେ କିପରି କରିବୁ, ଆମେ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେଟ୍ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସବୁବେଳେ ସବୁ କାମରେ। ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ।
आम जो भाविया जे भगवान अच्छा सर्वत्र भगवान विद्यमान भगवान लीला सर्वत्र विद्यमान से कर्म कर्मफल व्यतीत से कर्मफल प्रदाता व्यतीत से किसी नुहति तेणु आम जदि भगवान प्रति भक्ति जदि अतुट भक्ति रखिपर ताले भगवान सी साहाय्य ऑटोमेटिकली हो पार जगत सर्वत्र विद्यमान इट इज यूनिवर्सल एप्लिकेशन दैट एनीबॉडी एनीवेयर जमती से भगवान कृपा पाई आप लक्ष्य करेंगे जिते कहुई भगवान निज मोर प्रिय भक्त बोली केते जन कहते 4-5 जन ना से कहते हनुमान मोर प्रिय भक्त बोली कहते अर्जुन मोर प्रिय भक्त बोली कहते बाबा केते प्रिय भक्त खूब कम लोक ना कहते कि द्वादश अध्याय से कौन कहते तुम मान मोर प्रिय हो पार मो भगवान प्रिय हो पार को मैंने अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुण एवं निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी संतुष्टम सततम योगी यथात्म दृढ़ निश्चय अर्यार्पित मनोबुद्धि जो मद्भक्त क्षमे प्रिय तुल्य निंदा स्तुति मोहनी संतुष्ट जैन केनचित अनिकेत स्थिर मति भक्तिमान में प्रिय एगुड़िक जब आम अभ्यास करें आम भगवान प्रिय से भाई जो मान पाखे किसी मिराकल से ना जो जीवन में से सब भगवान करुणार बलय भितर अच्छा चेष्टा करेंगे कि आम किपरि भगवान संतुष्ट कर भगवान संतुष्ट कर एकमात्र उपाय हूँ कथा मार बाड़ी को मार भगवान कहते माय मेसेज इज माय लाइफ इज माय मेसेज एंड माय मेसेज इज लव व्हाट इज दैट मेसेज इज लव से कहते से मत निजे कहते स्टार्ट द डे विथ लव फिल द डे विथ लव स्पेंड द डे विथ लव एंड द डे विथ लव दिस इज द वे टू गॉड सो यही जिन क्लीयर जो आम प्रकृति भगवान स्थिति सर्वत्र विश्वास करवा सब भितर सी अच्छा समस्त भितर सी अच्छा तो मिराकल कैन बी साइट किसी लोग भक्त भगवान के चारि पाखे बसी भगवान चेयर बस जड़े मद्रास जन भक्त सी चाहिए बाबा गोटे फटोटे उठाई कैमेरा काढ़े बाबा पचारे प्रभु फटो उठे कहले नाई नाई तू बस मु फटो उठे दूँ मु चेयर तुम चेयर पाखे बस मु फटो उठ बाबा कथा तो से मानवे किंतु मन भर दुख रहीगला कि भगवान के चेयर शून्य थी फटो उठ तेणु से अपेक्षा कर बाबा फटो उठिक देदेले डेभलप कला देखागला बाबा बहुत चेयर पर अच्छा ये गोटे एग्जांपल देखो इट इज यूनिवर्सल एप्लिकेशन ऑफ मिराकल कि भगवान सर्वत्र विद्यमान जो आम शून्य बोली भावुँ से भगवान अच्छा एवरीथिंग हियर सब देखुं सब जानुंट सब शुणुं ये चेतना जो आम धरिकी रखिपर ये जो सर्वत्र साईमय जगत आमर एकमात्र लव सर्वर love more and more people, start them more, love them more intensely, transform love into service into worship. This is the way to God. तो मो आज बहुत सुंदर भाव में अशोक उपस्थापन कला अति चमत्कार मुझे भर ये ऐड करने चाहूँगी कैन बी यूनिवर्सल एप्लिकेशन इन ऑन आम समस्त जीवन भर साईराम आगे भाई भौणी किसी ऐड करिया चाहिए जल्दी साईराम हृदयेश्वर भगवान उपस्थित मोर समस्त गुरुजन को मोर सप्रेम साईराम अनेक मजी संध्या बेल कि भगवान सहित कांदुली सब दुख सुख भगवान सहित हुए आटे रिसेंट कथा जब माने वर्ष सेंटनारी इयर रे भगवान का पादपद्म अर्पण होता सब कार्यक्रम से दिन मीटिंग रे थी से दिन सांगे सांगे सरला परे टिके लेखिली बाबा पाद तले तपोवन पारायण व्रतकल्प पूजा बोधे भगवान मो कंठरे बसिले मु सडन लेखिली पाल्बिकाष्टा लेखी भगवान दे सारे से अमृत कलश बर्तमान हाथ में तापरे पारिवारिक भजन लक्षार्चन दे देइछि तापरे से दिन बहुत घूरी होउछि प्रभु आपण संकल्प तो निश्चित आपण संकल्प निश्चित पूर्ण हबो किंतु कांदुची केमिति हबो व्रतकल्प पूजा मु माने 17 वर्ष तले बाहागर पूर्वरु आम गाँव रे करिथिले व्रतकल्प पूजा तपोवन पारायण 60-70 घर बाबा थिले आ बाबा स्वदेह आसिक दर्शन भी देले मु लोक प्रशांति जाती कि जानी भगवान से दिन पलि आसी घर को से गेरुआ वस्त्र पिंधि आसिले मु कहि भी पारुनी माने मो देह थरुची भगवान स्वदेह दर्शन देले आउ से दिन बोउ थिला भौणी भी थिला
ଭଗବାନ ଆସିଲେ ତ ମନ ପାରାୟଣରୁ ଆସୁଛି। ମୁଁ ଏଇ କଥାଟା କହିବି ବୋଲି ବହୁତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରେୟାର କରିଛି। ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି, କେବଳ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ପ୍ରତି ଘର ଘରେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କରେ। ପାରାୟଣରେ କେହି ନଥାନ୍ତି, କେବଳ ଭଗବାନ ଥାନ୍ତି। କେତେ ଜଣ ସମୟଟାକୁ ସେ ମାନେ ବଢେଇ ପାରନ୍ତି, କମେଇ ବି ପାରନ୍ତି। ମୁଁ ସବୁ ଅନୁଭବ କରିଛି। କାନ୍ଦନ୍ତୁନି ସେଦିନ କାନ୍ଦନ୍ତୁନି ଭଗବାନ ଆସିଲେ, କାନ୍ଦନ୍ତୁନି। ସେଦିନ ଭଗବାନ ଆସିଲେ, ଆସିକି ହଉଛି ଅଭୟ ହସ୍ତରେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ବିଭୂତି। ଡାକିଲେ ଭଗବାନ ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି କଲା ବେଳେ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଦୋ, ଦେଲେ ସେ ବିଭୂତି ମୋ ହାତକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ବୋଉର ଭଉଣୀର ଯେତେବେଳେ ମାଗିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, ନାହିଁ ହାତକୁ ମାନେ ଫଲେଇଲେ, ତାପରେ ଫୁଲ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଦେଲେ, ତାପରେ କହିଲେ ମା ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦବୁନି। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କିଛି ବୁଝି ବି ପାରିଲିନି। ଭିକାରୀ ବଳ କହିଥିଲେ ମୋ ପାଖରେ ଦେଖିକି ମୁଁ ଜାଣି ପାରିଲିନି। ମୁଁ ସେମିତି ସେଦିନ ଆସିଛି, 11ଟା ବେଳ ହେଲାଣି, ଆସିକି ବି କାମ କରୁଛି, ଖାଇ ନଥିଲି। ଭଗବାନ ଆସିଲେ ଆଉ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଣି ଗ୍ଲାସ ଟେ ଖାଲି ମାଗିଲେ। ପାଣି ଗ୍ଲାସ ଟେ ଦେଲା ପରେ ମୁଁ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲେ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଆମା ଦବୁନି, ମୁଁ 2ଟା ଟଙ୍କା ବି ମାତ୍ରକ ଦେଇଛି। ଆଉ ସେଦିନ ସେ ଘର ଯେତେବେଳେ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଦିନଠୁ ଆମ ଦୁଃଖର ଦିନ ସରି ଯାଇଛି, ସୁଖର ରାତି ପାଇଛି। ତାପରେ ସେଦିନ ହଉଛି ସେଦିନ ମୋ ପାଇଁ ସ୍ମରଣ ଦିନ ଥିଲା। ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସ୍ମୃତି ମୋର ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି। ତାପରେ ବାହାଘର ହେଇଯାଇଛି। ବାହାଘର ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମୟ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରେ। ଏବେ 2023 ମସିହା ନବ ଦାସଙ୍କୁ ଯୋଉଦିନ ମାନେ ମର୍ଡର କରାଯାଇଥିଲା, ସେଇଦିନ ରାତି 11ଟା ଟାଇମର କଥା। ରାତି 11ଟାରେ ଆମର ସମିତିର ସୁରେଶ ଭାଇ ଆଉ ପବିତ୍ର ଭାଇ ଫୋନ କଲେ। ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବସିଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠି ଘରେ, କହିଲେ ସାଇ କନେକ୍ଟ ଗୀତା ଟିକେ ସାଇ କନେକ୍ଟ ହବ। କହିଲି ରାତି 11ଟାରେ କଣ ସାଇ କନେକ୍ଟ, ମୁଁ ବି ମନ୍ଦିର ସହିତ ଆଟାଚ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ହେଲେ ସାଇ କନେକ୍ଟ କଣ ନା, ହଁ ତୋ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଓଟିପି ଯିବ, ତୁ ଫଟୋଟେ ଛାଡେ। ଭାଇ କହିଲା ହଉ ହଉ ତାହେଲେ ଛାଡେ। ମୁଁ ବି ଫଟୋ ଏତେ ଭଲ ପାଏନି, ଫଟୋଟେ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ପଠେଇଲି। ରାତି ଭୋରଟାର ସମୟରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି, ଘର କବାଟ ଖୋଲିକି ଜଣେ ପଶି ଆସୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସାଇ ମାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି। କହିଲି ମା କଣ? ସେ କବାଟଟାକୁ ଖାଲି ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୁଣ୍ଡିଆଟି ମାରିଛି। ରାତି 11ଟାରେ 29 ତାରିଖ ଜାନୁଆରୀ ରାତି 11ଟାରେ ହେଇଛି, ମାନେ ସାଇ କନେକ୍ଟ କଲେ ଦିନ 11ଟାରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବରମୁଣ୍ଡାଠି। ଭାଇ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଛି, ମୁଁ ଆଗରେ ବସିଛି। ତାପରେ ସିଏ ସିଟ ବେଲ୍ଟ ପିନ୍ଧିଛି, ମୁଁ ପିନ୍ଧିବି ବୋଲି ବସିଛି। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ପିନ୍ଧିଦେବି। ଏମିତି କଥା ହଉଛି, ସଡନ ଗୋଟେ ବୋଲର ଗଲା ଆମକୁ କ୍ରସ୍ କଲା, ଆଗକୁ ଯାଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ରେକ୍ ଦେଲା। ବ୍ରେକ୍ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ପିଟି ହେଲୁ ଆଉ। ଭାଇ କି ବେଲୁନ ଟା ଭାଇର ଫାଟିଗଲା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ପିନ୍ଧିନି, ମାନେ ଉପରେ କାଚକୁ ପିଟି ହେଲି। ତାପରେ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡରେ ଯୋଉ ତଳଟା ହଉଛି ମାନେ ତଣ୍ଟିର ତଳଟା ପୁରା ଫାଟି ଯାଇଛି, ଆଉ ହାତ ବି ଫାଟି ଯାଇଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୋଲିସ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆଉ ଜଣେ କାରରେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି, ଭାଇର ଗୋଟେ ବିଡିଓ ଅଫିସର। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଆମର ମାନେ ଡୋର ଟାକୁ ଖୋଲିକି ବାହାରି ପଡିଛି। ତାପରେ କହିଲା ସରିଗଲା ସରିଗଲା କହିଛି, ମୁଁ ଏତିକି ଶୁଣିଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମ କାର ପାଖରେ ଜଣେ ଅଫିସର ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି। ନା ରବି କଣ ହେଲା? ନା ସରିଗଲା ଭାଇ, ନାଲି ଆଉ ନାହିଁ। ନା ସେତେବେଳେ ବ୍ଲିଡିଙ୍ଗ ବହୁତ ଜୋର ଚାଲିଛି। ତାପରେ ସିଏ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଆଉ କାରଟା, ଆମ କାରକୁ ପୋଲିସ ନେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ସେ ଅଫିସର ତାଙ୍କ କାରରେ କହିଲେ କୋଉଠିକି ନବା, ବହୁତ ବ୍ଲିଡିଙ୍ଗ ହେଇଗଲାଣି। ସ୍ପର୍ଶ ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲୁ। ସେ ସ୍ପର୍ଶ ହସ୍ପିଟାଲର ମାଲିକ ବି ଟିକେ ଚିହ୍ନା ଥିଲେ। ସେ କହିଲେ କଣ ହେଇଛି ଏମିତି? ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ନାହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, ଭାଇ ଆମର ସେଠି ପୁରା ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି ପଡିଯାଇଛି। ତାପରେ ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗ ଷ୍ଟିଚିଂ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ବ୍ଲିଡିଙ୍ଗ ହେଇସାରିଲାଣି। ବ୍ଲିଡିଙ୍ଗ ମାନେ ତଣ୍ଟିଟା ମାନେ 1.5 ଇଞ୍ଚ ଗଭୀର ହେଇଯାଇଛି। ଟ୍ୟୁବୱେଲରୁ ପାଣି ଗଳେ ସେମିତି ଗଳୁଛି। ତାପରେ ମୁଁ ବି ସେ ସମୟରେ ଖାଲି ବାବାଙ୍କୁ ଡାକିଛି। ମତେ କିଛି ଏତେ କଷ୍ଟ ବି ଜଣା ପଡୁନି, ସିଏ କିନ୍ତୁ ଚାପିକି ରଖିଛନ୍ତି। ବ୍ଲିଡିଙ୍ଗ ବହୁତ ହଉଛି, ମୁଣ୍ଡ ବହୁତ ପୁରା ଫାଟି ଯାଇଛି, ହାତ ତଣ୍ଟି। ସାଇରାମ। ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଇରାମ। ଭଉଣୀ ମୋ ମା ସେ ରହିଛି ପୁରୀ ରେଣୁ ରେଣୁ ଦିଦି।
ओम श्री साईराम। हरि अनंत हरि कथा अनंत। आम समस्तଙ୍କର अनुभव जे प्रभु तुमे अछ बोली मु अछि। एभलिया गोटे सुंदर सुजोग प्रदान करथिबारु भगवान को आम समस्तଙ୍କର कृतज्ञतार हृदय पुष्प अर्पण करुचु। अशेष अशेष कृतज्ञता पूज्य इंजीनियर श्री सच्चिदानंद नायक मौसा, पूज्य अशोकता भाई को तथा आज तांकर अनुभूति बांटी समस्त भाई भौणी को गुरुजन को लगुला समय अटकी जाता कि से दिव्य अनुभव राधा समुद्र भितर आम सब बुड़ दौ था गोटे अलग दुनिया को भाई भौणी मैंने आमको नहीं जाइए। प्रेजेंटेशन रे हमें देखि पार्थुआ मे द लव फॉर यू ग्रो इन माय हार्ट डे बाय डे। भगवान हम समस्त को कृपा करंतु। ए हृदय प्रभु तुमरी करुणा दान तुमको ही प्रभु करू अछु अर्पण। नाही आउ किछि देबा को तुमे तो जान तुम सुमरणे बीती जाऊ ए जीवन। तुमरी चरणे देवी किबा उपहार सजल नेत्रे घेन लुह दुईधार। सजल नेत्रे घेन लुह दुईधार। यही प्रार्थना सहित भगवान स्वर्णिम कंठरे दिव्य भजनामृतर विनम्र भक्ति निवेदन करी आज समस्त आलोचना को तांकरी पाद पद्म अर्पण करुछु। जय साईराम। सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म 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 सत्यं ब्रह्म समस्त साईराम समस्त साईराम।